ठीक है दाऊद साहब, फिर आ जाए कभी। क्या हाल है उमर भाई, ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र सिकर भाई, आप बताएं कैसे हैं? बाकी सब भाई ठीक अल्हम्दुलिल्लाह है? बेहतरीन बेहतरीन जी। ਓਏ ਚੌਧਰੀ ਭਾਈ जी भाई जी। ਸਾਇਰਨ ਵੱਜੇ ਸਨ ਅੱਜ? नहीं ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਨ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਾਇਰਨ ਵੱਜੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਰਿਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪਿਆ। पता नहीं सुने, मैं इतने तो कोई नहीं जदे तो बारिश हो रही। मैं तो बारिश नहीं, इंजॉय मौसम करके देखते आया हो जी। घर। मैं पहला लुकमा लिया ये तो सायरन मोबाइल तो मैं क्या पता नहीं साढ़े सारे दौड़ा लग गई। भावे रोजा खुलन दा बचे हुए। नहीं सर ये वो सायरन नहीं वो है। सालन दूसरा वो हालात खराब ने साल भाई थोड़ा वालेकुम सलाम खालिद भाई। नहीं सिकर भाई आज होया अटैक। अच्छा 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 अच्छा। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ओए ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ गल सुनो facility गुजर ਤੇ भाई, सारे भाई ना लवो। हाँ छोड़ो छोड़ो यार, ये उधर हाँ सऊदी अरब में है, इनको वो ट्रैक हो रहा होता सारा कुछ, छोड़ो। और दूसरी बात यह है कि यहाँ भी नाम ना लें, आईडी फौरन उड़ाते हैं 1 मिनट से पहले। ठीक है। तो इसलिए ऐ ना कहना कि ऐ मेरे को मैं उठा के बखाना जी। छुरलियां पटाके नहीं वो नहीं मैं कर लगा, मैं दसन दे छुरलियां पटाके कह दो, कोई रोला नहीं। अनार चला गया, कोई रोला नहीं। साहिल भाई आपने एक चीज नोट की है, जी एक खास शख्सियत है, खास शख्सियत जिसके बाद जिसको हमने सब्जेक्ट का नाम दिया है, वो है पाकिस्तानी। वो 2 दिन से खामोश है, 2-3 दिन से, नोट किया? सर दुख 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 के अंदर है पूरे। मतलब 6-6 घंटे के प्रोग्राम किए, एक दफा उसने आकर नहीं लिखा झूठ झूठ है भैया, लाइज लाइज, खामोश गायब। आता भी है तो नीवा नीवा होकर निकल जाता है पाकिस्तानी भाई। आजकल उनकी ड्यूटी कुछ और है ना। आजकल उनकी ड्यूटी है किसी किसी गैर अहमदी की लाइफ पे कोई अहमदी बैठा हो तो उसको नीचे से मैसेज करना, चल निकल यहाँ से चले, ये ड्यूटी है आजकल। काम खराब है। अदर भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि मैं वबरकातुहू। यही अर्ज करना सी कि ਉਹ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਕੌਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੇਮ ਨੇ। हाँ जी। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਬੀਆ ਤੋਂ ਅਸਰਾਰੇ ਦਕੀਕਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ? अफाल या अकवाल। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਈ? हाँ ये मेरा भी ख्याल रानी खजाइन के अलावा किसी की जरूरत भी है। ਨਹੀਂ, ਕੁਰਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਤਾਂ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਲ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੇ ਨੇ? ये ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾਂ ਫਾਹਿਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਨਕਲ ਕੀਤਾ? सारे की तो भी नहीं नकल की, तो उन्होंने जाती उन्होंने इख्तरा है। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਰਾਈ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੋ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਵਾਕਿਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਨਕਲ ਕੀਤਾ? ਇਹੀ ਤੇ ਰੋਲਾ ਸਾਡਾ, ਇਹੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰੋਲਾ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਨਕਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹਾਸ਼ੀਆ ਰਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਵਾਕਿਆ ਉਹ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਵਾਕਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਗੜਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕੌਲ ਉਹ ਅਸਰਾਰੇ ਦਕੀਕਾ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਮਸੀਹੀ ਵੀ ਉਹ ਵਾਕਿਆਤ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨੂੰ ਅਸਰਾਰੇ ਦਕੀਕਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮਸੀਹੀ ਕੌਣ ਹੋਇਆ? ਅਸਲ ਮਸੀਹ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਭਾਈਜਾਨ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਭਾਈਜਾਨ, ਮਸੀਹੀ ਤੇ ਕੁਝ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਸੀਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸਲ ਕੌਣ ਹੋਇਆ? ਅਸਲ ਤੇ ਇਹ ਆਹੋ ਉਹ ਤੇ ਇਨਫਰਾਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਯਹੂਦੀ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ 'ਚ ਨੇ, ਮਸੀਹੀ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਨੇ, ਇਹ ਮਿਕਸ ਜੈਮ ਨੇ। ਚਰਬਾ ਹੈ ਚਰਬਾ ਚਰਬਾ, ਕਹੀਂ ਕੀਟ ਕਹੀਂ ਕਰੋੜਾ, ਬਾਨਮਤੀ ਨੇ ਕੁੰਭਾ ਜੋੜਾ, ਇਹ ਚਰਬਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਛੇੜ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਜ਼, ਇਹ ਸਾਜ਼ ਛੇੜ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜੀ ਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕੁਫਾਰੇ ਮੱਕਾ ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਟੈਂਪ ਲਾਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ। ਤੇ ਕਿਆ ਕੁਫਾਰੇ ਮੱਕਾ ਕੌਣ ਨੇ ਫਿਰ? ਕੁਫਾਰੇ ਮੱਕਾ ਇਹੀ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਦਾ ਮੁਖਾਲਫ, ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹਾਲੀ ਕਿ ਯਾਰ दुनिया की हर कौम जो नबियों की मुखालफ रही है ना, वो सब कुछ इनमें पाया जाता है। और देखो मिर्जा गुलाम अहमद ने लिख के स्टैंप ला देती कि काम अल्लाह करवाता है। अच्छा उन्हें मजे की गल होर भी लिखी है
ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਬੜਾ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਕਿ ਉਹ ਖਬੀਸ ਤੇ ਤੈਯਬ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇ। ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਜਾਣ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਚਾਹਤਾ ਤਾਂ ਰੋਕ ਲੈਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜ਼ਰੀ کہ آپ کے متعلق یہ واقعات مشہور ہے کہ نبی علیہ السلام کبھی بھی انہوں نے محفلوں میں نہیں گئے جڑیاں والی، ٹھیک ہے، تے بعض دفعہ تے میں یہ بھی ذکر سنیا کہ اونگ آ گئی نیند وغیرہ، یہ اللہ کی طرف ہی ہے نا، بچا اللہ پروٹیکشن ہے جی، ڈیوائن پروٹیکشن ہے اللہ تعالیٰ دی اپنے نبی واسطے، ٹھیک ہے۔ تے میں تے تانوں اج ایک ہور حوالہ پڑھ کے سناواں، پڑھ کے سناؤ، بلکہ میں تانوں بھیجدا وا، تسی پڑھو ذرا تے تسی چیک کرو کہ ساڈے کول کی موجود ہے انبیاء علیہ السلام دے تقدس تے۔ بالکل بھیجو۔ سی او صاحب کھڑا پیڑا ملدا سی او نہیں سی او صاحب نہیں، سی او صاحب سیکر بھائی میں ایک اور ایک سجیشن دے رہا ہوں کہ جتنے بھی اب حوالے مزید ہیں ویٹنگ پہ رکھا جائے، ان کو پہلے تو کور کرنے دیں۔ ساحل بھائی یہ جو معاملہ چل پڑا ہے نا، یہ اتنا گرینڈ ہونے جا رہا ہے ساحل بھائی، یہ اتنا گرینڈ ہونے جا رہا ہے کہ انشاءاللہ ایسی فیکٹری کا پروڈکٹ نکلنے لگا ہے، آپ حیران رہ جائیں گے، یہ چینلائز ہوگا سارا کچھ، انشاءاللہ یہ ایسا چینلائز ہوگا کہ کسی بھائی کو، کسی ہمارے مسلمان بھائی کو پریشانی نہیں ہونے لگی کل کو کہ ہمیں کچھ سمجھنے کے لیے کوئی ادھر ادھر دیکھنا پڑے، ایک چینل کے ذریعے سب کچھ کر دینا، جتنے دماغ ہے نا دماغ وہ سارے کٹھے کر کے نا ایک چینل بنا دینا، سمجھ لیں انشاءاللہ سیدھا کر دینا انشاءاللہ۔ سیکر بھائی جی وہ جو 2 سیشن ہوئے نا، ان کے اثرات اتنے گہرے، اتنی مطلب تکلیف ہے کہ اللہ معاف کرے، توبہ میری یا نا زبانیں اتنی کھل گئی ہیں اس کے بعد کہ آپ سوچیں کہ میں تو آج ایک نمونہ دیکھ کے حیران رہ گیا ہوں کہ اس بندے نے بکواس کی اور جوتی اتاری بھاگنے کی جب حقیقت سامنے آنے لگی تو مطلب کھل کے، ایک چیز ہوتی ہے نا جس میں رکاوٹ تھوڑی بہت یہ وہ بھی نہیں، ڈائریکٹ تو ایسے ہی ہوگا اس طرح کے اثرات، مطلب یار آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں، یہ ہمارے 2 پروگراموں سے پہلے نا، 1 دن پہلے اور 2 دن پہلے، وہ میر مقتلینی جو ہے اور اس نے 1-2 بندوں نے، انہوں نے آپ کو پتہ ہے ننگی گالیاں دی ہیں حضرت فاطمہ کو، حضرت علی کو دیتا رہا گالیاں بیٹھ کے، اور کس بنا پر دیتا رہا پتہ کس بنا پر دیتا رہا؟ جی بتائیں۔ کہتا ہے کہ اس نے گالی نکالی ہے ہماری اماں جان کو، یہ سیکر نے، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں نے جو چیز کی ہوگی میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہوں گا، میں نے حوالہ جو پڑھا وہ مرزا غلام احمد کا حوالہ پڑھا، جو لفظ بولے اس کے حوالے سے پڑھے، بالکل یہ چیخ اٹھا، اس نے سیکر مارنا بھائی آپ کو یاد ہوگا، جی آپ کو یاد ہوگا میں نے فون کر کے کال کر کے کہا تھا سیکر بھائی اس کو سلولی کر کے سنیں، بالکل ایسی تو بات ہی کچھ نہیں ہے اس میں، بالکل۔ اس نے کہا کہ انہیں اماں جان نو نہیں کڈی، چونکہ وہ سید سن تے اللہ معاف کرے، انہیں حضرت فاطمہ نو گال کڈی ہے۔ پھر اس نے لتے لے کر وہ واقعہ حضرت علی کا نام لے کر حضرت فاطمہ کا کہہ دہرایا، اس نے خود سے گالی بنا کے، تو پھر نتیجہ کا نکلا 2 دن بعد تیرے مرزے کو کذاب ثابت کیا دنیا کے سامنے، علمی چھتر مار کے تمہیں نیچے بٹھایا ہم نے۔ اس کا کوئی جواب ایسے کسی کی نظر میں آیا کہ میں سر ختم ہو گیا معاملہ حیدر بھائی، میں کہتا ہوں اللہ کا فضل ہے، آج جو اس بار بھائیوں نے کمال کیا نا، چاروں شان چت ہو گئے، اب مطلب کہتے نا وہ کہ اب ہاتھ پاؤں پھیلا کر کبھی ابن تیمیہ، اب ابن تیمیہ نئی ٹرم آ گئی، ابن تیمیہ تو ہم نے سنے تھے، امام ابن قیم تو سنے تھے، ابن قیم اور ابن تیمیہ، اب ان کو کیا کہو گے، کرانوی صاحب کا وہ لتر پڑا ان کو کہ 1.5 سال سے، بھائی دیکھو ہم نے کرانوی صاحب کو نہیں پڑھا ہوا تھا، ہم نے پڑھا ہی نہیں ہوا تھا نا، اور ظاہری سی بات ہے جب ہم کہتے ہیں کہ یار ہماری حجت جو ہے اللہ اور رسول ہے تو ہم پریکٹیکلی مانتے ہیں، ہم کو اتنے کٹر
کوئی تو نہیں ہے مولوی ٹائپ کے. جتنا ہم لوگ دنیا گزارتے ہیں، اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اپنے معاملات دیکھتے ہیں، جو دین لیتے ہیں وہ حدیثوں سے لیتے ہیں، القرآن سے لیتے ہیں. لیکن جب یہ دجالوں سے ہمارا سامنا ہوا ہے تو ہم نے کہا یار پڑھیں تو صحیح. اپنے بھائیوں سے جب مدد لی ہے، پتا چلا کہ یار وہ تو ماشاءاللہ اللہ کا ولی ہے یار. اس نے تو اللہ سے توبہ مانگ کے، اس نے تو اپنا عقیدہ بتایا کہ میں تو مانتا ہی نہیں اس بات کو. وہ کلہ لڑتا رہا یار. اور انہوں نے، اور سکر بھائی انہوں نے اپنا تو کہا ہی نہیں، وہ تو سارے جواب دیتے ہیں اس کے. وہ کیتھولک کے کیا نام ہے اس کا، ان کے وہ ساری وہ بتاتے رہے. میرے نا تھوڑی سی سر میں درد ہو رہی ہے، تو حیدر بھائی ذرا وہ حفیظ شیخ والا واقعہ تو سناؤ نا، سکر بھائی کو پتا چلے کہ یہ کس طرح کے بکواس کرتے ہیں صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے. وہی اسی کی طرف میں کہہ رہا تھا. حیدر بھائی سنائے آپ سکر بھائی کو، میں اسی کی بات کر رہا تھا اپنا سکر بھائی کو. وہ کیا اس پہ آڈیو اچھا پہ؟ میں وہ سنا، نہیں وہ آڈیو تو نہیں ہے، میں نے ریکارڈ نہیں کیا وہ. میں اس وقت تو ٹرین میں تھا، سگنل تھوڑے کم ہی تھے، تو وہ آیا لائیو پہ نا. نیچے پہلے کہہ رہا تھا کہ کیا حضرت مولانا رحمۃ اللہ کرانوی صاحب جو ہیں جو تھے وہ انبیاء علیہ السلام کو معصوم سمجھتے تھے. ہم نے کہا جی بالکل. زاہد بھائی نے کہا ان کو، تو کہتا وہ نہیں، وہ مطلب سوال کر رہا تھا ایسے ہی. تو زاہد بھائی نے کہا آپ اوپر آ جائیں. وہ اوپر آیا، کہتا یہ دیکھیں انہوں نے اپنی کتاب زار الحق میں یہ لکھا ہے کہ ناؤز باللہ سما ناؤز باللہ یسوع جو ہے وہ لواط اپنے شاگرد کے وہی والا بارش، سوری وہی بارش، وہی والا بارش ہے، لیکن تھوڑا سا اس کا ایک اور وہ ڈفرینٹ والا ہے. وہی کریکٹر سیم ہی ہے، کریکٹر سیم ہے. تو وہ کہتا ہے لواط کا لفظ اس نے استعمال کیا. ہم نے کہا مولا میں زاہد بھائی نے کہا کہ کیونکہ زاہد بھائی نے شاید پڑھی ہوئی ہے میرا خیال گزار اللہ. وہ کہتے دکھائیں کہاں پہ یہ لکھا ہے، حوالہ دو. حوالہ دیا تو زاہد بھائی حوالہ میں لگ گیا. میں نے اتنی دیر میں نکال کے نا میں نے لگا دیا. میں اس وقت بات نہیں کر سکتا کیونکہ میں تو گھر واپس آ رہا تھا یونیورسٹی کے. تو اس میں لکھا تھا کہ یہ ان کی تہمت ہے. ٹھیک ہے، اور لواط کا اللہ لفظ بھی موجود نہیں ہے. لواط کا لفظ بھی موجود نہیں ہے، یہ اس نے خود سے اخذ کیا. ٹھیک ہے، جیسے یہاں پہ کوئی بات سامنے لگی اور کوئی بندہ کچھ بھی اخذ کر لے اسے. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ لکھا ہے لفظ محل تہمت، کہ یہ ان پہ تہمت لگانے والے ایسا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس بندے نے یہ کہہ دیا کہ مولانا رحمۃ اللہ کرانوی صاحب ناؤز باللہ ان کے متعلق یہ سمجھتے تھے یا لکھتے. اللہ اکبر. تو آپ جیسے ہی وہ حوالہ لگا ہے اور ہم نے پڑھانے کی کوشش کی ہے، حبیب شیخ صاحب اسی ٹائم اوگ گئے واپس نہیں آئے. مطلب جماعت احمدیہ مرزا مسرور کی بیعت میں ہونا لازمی نہیں. اگر آپ کسی طور پہ بھی مرزا غلام احمد کو مانتے ہو تو آپ دجال ہی بنو گے آگے جا کے. ہاں جی. اچھا مزے کی بات ذکر بھائی، جب تک وہ حوالہ سامنے لگا نہیں نا تب تک وہ ضد بضد ہے نہیں مینوں پہلا پڑھ لیندے ہو، میں پڑھ کے تم دسنا تسی برداشت نہیں کر سکو گے. جیسے ہی وہ حوالہ لگا ہم نے کہا پڑھو، کہتا نہیں. اندازہ کرو یار. خالد بھائی بھی آئے جی. خالد بھائی السلام علیکم. سکر بھائی او کتاباں لد کے کھوتا عالم تے نہیں بن جاندہ نا. نہیں وہ فارغ ہو گیا ہے. اور یار کوئی بھائی اس نے کل بھی مجھے یا آج نہیں ہے کون کہہ رہا تھا، میں تو نیند دن رات حساب ہی بھولے ہوئے ہیں. پھر گالا کٹیا نے کون بتا رہا تھا؟ زاہد بھائی بتا رہے تھے، پتہ نہیں گجر بتا رہا تھا. گجر بھائی آپ نے نہیں بتایا تھا؟ وہ اپنا کال آؤٹ سرور بھائی سے ان کی کوئی ہوئی ہے، اس پہ وہ اس پہ مطلب بڑی بد زبانی کی. یار ان کے پاس ابھی فی الحال جانا ہی نہیں چاہیے، ان کو اپنے زخم چاٹ لینے دیں. یار ساحل بھائی آپ کا رابطہ ہے کلاؤڈ بھائی سے؟ جی ہے یار. میری ریکویسٹ تو کرے کلاؤڈ بھائی کو یار کچھ دن رک جائیں یار. تو کچھ دن رک جائیں. تمام بھائی جو ہے نا جو کہ مطلب ہمارے بھائی ہیں ان کو بس ریکویسٹ کر دیں کہ بھائی آپ رک جائیں. جن کو ویسے جو اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے وہ ڈیسپریٹ میئرز ہیں ان کو تو کچھ نہیں ہم کہہ سکتے، لیکن یہ ہے کہ ان کو زخم چاٹ لینے دیں. ان کو سٹ بچی ہے، ان کو چاٹ لینے دیں زخم تھوڑے دن. اچھا سکر بھائی، کسی روایت کی سند جو ہے وہ حسن ہو، جی آپ کو پتہ ہے اس کا حکم کیا ہے؟ کیا؟
وہ صحیح کی اقسام میں سے ہوتی ہے حسن نا، وہ جو صحیح روایت ہے نا اس کی اقسام میں سے ہوتی ہے۔ تو وہ آپ کو جو بھیجا ہے نا یہ اگر آپ بیک گراؤنڈ میں پڑھ کے دیکھیں، مجھے وہ میں نے آپ کو ایک سوال بھی آگے بھیجا ذرا وہ تو دیکھیں نا. میں نے اسی کو دوبارہ ایڈٹ کر کے لکھ دیا، آپ ذرا پڑھے تو صحیح بیک اچھا گراؤنڈ میں۔ سوری ایڈے ٹیکنیکل ہو گئے تسی میں دستے سے. اوکے حوالہ نہیں پڑھنا یہاں پہ، میں پیچھے پڑھتا سے ہوں. پڑھیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس کیا کیا ہے۔ کرے باقی بھائی گفتگو کرے، میں بھی کھول رہا ہوں اتنی دیر میں. سہیل بھائی ہاں جی ہاں جی. ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜੱਦੇ ਜੁੱਦੇ ਹਾਲ ਨਿਕਲ ਆਓ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮੀ ਹੀ ਬਸ ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਅਰ ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ہاں جی اللہ تعالیٰ آپ حفظ اللہ سے رکھے. آمین ثم آمین. ایو والے بھائی میرا ایشو ہو رہا ہے، اگر آپ مجھے بھیج سکتے ہیں تو یار مہربانی ہوگی. بالی اللہ پاک بھائیوں کی حفاظت فرمائے. وہ کتنے راج ہے آمین ثم آمین. ਉਹ ਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਵਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਵ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਲਈ. ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੜਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ. وڑائے صاحب نو کرو ہاں پرسن چ وڑائے صاحب کو آ جاؤ ادھر ہی آ جاؤ. جی خالد بھائی السلام علیکم. خالد 1984 بھائی. وعلیکم السلام، کیسے ہو بھائی؟ سلام سب کو بھی سلام. وعلیکم السلام. الحمدللہ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. آپ کا صحت کیسے ہے؟ ٹھیک ہو؟ صحت ماشاءاللہ بڑھتا جا رہا ہے. اچھا ہے اچھا ہے، ہمارا دعا آپ کے پاس ہے. بس جزاک اللہ الحمدللہ. یار میں آپ کو ایک سلوٹ کرتا ہوں. اللہ خیر کرے. اللہ خیر کرے. آپ نے کیا تھا ایک کام کیا تھا، میرا دل کو خوش کیا تھا قسم سے. کون سا کام خالد بھائی؟ یار جب آپ نے جو بشیر کے براڈ میں گیا تھا یاد ہے؟ بشیر؟ ہاں اچھا وہ فرقہ پہ سنوکر لگایا تھا. اچھا وہ والا وہ تین ایمبولینس جو آیا تھا پھر براڈ اڑ گیا چلا گیا، براڈ کو بند کیا. اس کے لیے میں قسم سے کب سے میں آپ کو تلاش کر رہا ہوں آپ کو ایک سلوٹ کروں اس کے لیے. السلام علیکم شہزادے ہو، براڈ لائی جے دس دے نہیں ہو، کمال بندے ہو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں شیئر ਕੀਤਾ ہے ਬੜਾ ਸਾਹਿਬ. ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਾਲ ਰਾਹ ਵੇ. ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਸ਼ੋ ਅਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾਓ ਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਕਰ ہے. اچھا پھر میں میرا خیال ہے فون آل دھیان نہیں. جزاک اللہ خالد بھائی، جزاک اللہ. بھائیوں کا پیار ہے اور بہت بہت شکریہ. اور آپ کی دعا کیا کریں بس اللہ تعالیٰ سے سارے بھائیوں کو اللہ تعالیٰ استقامت دے اور ہمت دے کہ ان کفری عقائد کا مقابلہ کرتے رہے ایسے. آمین. جزاک اللہ آپ لوگوں کو اللہ اس کا اجر دے دے. آمین. ہمارا تو دعا ہے، یہی ہمارا دعا ہے. ہمارا دعا آپ کے پاس ہے، سب مجاہدوں کے پاس ہے، پیچھے ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ وجہ. شکر بھائی ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ، ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ. ਸਿਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ؟ ਉਹ ਮਜ਼ਾਇਲ ਦਾ ਸੁੱਟ ਕੇ? ਅੱਛਾ ਠੀਕ. ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਚੜਿਆ ਯਾਰ. ਉਹ ਨਾ ਲੋ ਸਿਕਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਲ. ਉਹ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਬਰੋਡਾ ਉੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਇਧਰ ਭਾਈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ہے. میں تو واقعی سمجھا کیوں نہ ਯਾਰ اللہ اکبر. پتا نا ساری سروس ذرا ارجنٹ ہوندی ہے پھر.
ਇਹ ਬੰਦਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਡਾਟਸ ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਯੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਤਿਆਰ ਪਹਿਲੇ ਬੈਠੇ ਸੋ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਈ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈਜਾਨ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੈਖ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੈ ਭੇਜੀਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਚਾਹਦੇ ਹੋ। ठीक है भाई, मैं नीचे बैठता हूँ, जगह को खाली करता हूँ, ठीक है। जगह है खाला भाई, बैठे बेशक। ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। समझो ना मैं शेख क्यों किया। ਮੈਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ। ठीक है, ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਜੇ? ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਲ ਸੁਣਾਈਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰੋਡ, ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ? ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਓਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਤੀਫਾ ਸੁਣਾਣਾ। ਚਲੋ ਸੁਣਾਓ। ਮੈਂ ਬਰਾਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਥੱਲਿਓਂ ਇੱਕ ਬੈਕਅਪ ਆਈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਉਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲੀਮ ਮੀਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਅਫਜ਼ਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕਦਮ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਫਜ਼ਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੂਲਤਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਨਤ ਤੇਰੇ ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਕੋਈ ਹੈ। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹਾਸਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖੋ ਕੈਸਾ ਇਤਫਾਕ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਰੈਂਡਮ ਬੰਦਾ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਕਰ ਭਾਈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯਹੀਆ ਬਖਤਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਦੀ ਸੀਕਰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਨਾਮ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੁੱਠੇ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਲੋ ਸੁਣ ਲਓ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਦਾਈ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਬੁਰਜ ਬਣਿਆ ਸੀ ਬੜਾ ਨਾ, ਬੜਾ ਸਭ ਇਮੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਫਨਕਾਰ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਜੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਲ ਦੇਤਾ ਹੂੰ। ਅੱਛਾ ਪੁੱਛਣਾ ਐ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਪਾਇਆ ਤੂੰ ਅਹਿਮਦੀਆ ਔਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਇਹ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਉਸ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਪਾਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਈ? ਪਾ ਹਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਕਰ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਉਹ ਵੈਸੇ ਡਾਇਲੌਗ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਉਸ ਤੇ ਕਿ 60,000 ਹਵਾਲੇ ਪਾਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿੰਨੇ ਸੀ। ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਕੀਤਾ ਕਸਮ ਤੋਂ। कुरान पाक भी कहता है ना वड़ैच साहब, वो मफहूमन है कि गधे के ऊपर किताबें ला देने जैसे गधा भी जो है वो आलिम नहीं बन जाता। मफहूमन बयान को एवं जी आयत है कुरान पाक दी। मतलब हुण एक खोता कह रहा है 60,000 हवाला है, किदा जवाब दोगे? और 60,000 हवाले तो की करना है यार, तू नहीं अपना नबी सच्चे पढ़ते सही। ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 60,000 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹਵਾਲੇ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਨਾ ਹੈ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਉਤੋਂ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਤਮਸਖਰ ਵੀ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਹਵਾਲੇ ਨਾ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਡਰ ਵੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਨੂਕਰ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਸਿਰਫ ਆਇਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਾਮਲਾ। 100%। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਚੁੱਕੇ ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੱਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਖੋਲਣਾ ਵਾ ਤੇ ਲਿਤਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਓ ਯੈਸ 100%। ਆਨੀ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਆਜ਼ਮਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਤਹਾਈ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੰਤਹਾਈ ਬੁਜ਼ਦਿਲ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਲੱਭ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ। ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਸੀਕਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ
ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ। ਕਸਮ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਜੇਜ ਫਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੱਸ ਲੈਣੀ ਜੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕਰ ਜਨਾਬ। ਇਕਰ ਭਾਈ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਗੇਰ 8ਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਸਾਜ ਸਾਹਿਬ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲਾਈਵ ਕਰਨੀ ਨੇ ਤੇ ਗੇਰ 8ਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਜਰਾ ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਵਾਓ ਜਰਾ ਗੱਡੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਾਣਾ। ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਿਖਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਐਵੇਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖਿਓ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖਦੋ ਖਾਲ ਤੇ ਇਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਕਰੇਗਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ। ਇਹ ਦੇਖਿਓ। सब्जेक्ट इसी हालत में पिछले 12 साल से है, न बोल सकता है, न सुन सकता है, न समझ सकता है और ना ही कुछ महसूस कर सकता है। His senses are all dead। ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ ਏਡੀ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਿਓ ਜ਼ਰਾ। जिंदा तो है फिर भी जिंदा नहीं है। Now see, if you observe closely, मैं जब इनकी आंखों में रोशनी डालता हूँ, पुतलियां सिकुड़ रही हैं लेकिन सब्जेक्ट पलक तक नहीं झपकता। ए बॉस, ए हेलो, ਉਹ ਅੱਲਾ टॉर्च बंद करना। ਇਹ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸੁਣਿਓ, ਡਾਕਟਰ समझाएगा वड़ैच साहब। क्यों? अरे लाइक पड़ता है, तकलीफ होगी ना? अरे तकलीफ का सवाल ही पैदा नहीं होता। सब्जेक्ट कुछ भी महसूस नहीं कर सकता। सब्जेक्ट बोल। ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਅਨਬਿਲੀਵੇਬਲ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉਹ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ, ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਤੇ ਮਨ ਬੈਠੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਹੋ। ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ ਦੇਰ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਆ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ। ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਦਾਵਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਦਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੂਰਾ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਬਰਾੜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਰਾਣਾ ਨਵੀਦ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਵਾਦ ਵੀ ਸੀ। ਜਵਾਦ ਨੂੰ ਉਹ ਉੱਤੇ ਪੀਰ ਅਸਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤਮਸਕਰ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਖਿੜਕੀ ਦਾ। नबूवत की खिड़की से गुजर कर चादर पहनाई जाए तो इस तरह से नबूवत मिलती है। तो मैं उन्होंने दी गल सुन के जवाद नूं आवाज़ देण लगा सां कि जवाद साहब तुसी एक प्रोग्राम मेरे नाल बैठ के सारा जिहड़ा ओह सुनो। और मैं शर्तिया कह देना, कोई एक भी मिर्जाई, और मेरा ये चैलेंज हुण सारे मिर्जाइयां नूं जा रहा, उन्हां तक पहुँचाया जाए। एक भी मिर्जाई मैं दावा कर रहा, एक सैशन बराड़ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀ 6 ਘੰਟੇ ਵਾਲਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ 4 4.5 ਵਾਲਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 0 to ਐਂਡ ਤੱਕ ਸੁਣ ਲਵੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ਾਈਅਤ ਨਾ ਛੱਡੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰਜ਼ਾਈ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਓਪਨ ਆਫਰ। ਸਰਬਾਜ਼ ਮੀਰ ਮਰਜ਼ਾਈ ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈ, ਸੁਣ ਲੈ ਤੇ ਉਹ ਮਰਜ਼ਾਈ ਰਹਿ ਜਾ। ਪਰ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਟਾਰਚ ਮਾਰੋ ਤੇ ਪੁਤਲੀਆਂ ਤੇ ਸੁਕੜਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਬਈ, ਇਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ। ਨਬਜ਼ ਚਲਦੀ ਹੋਵੇ ਬਸ। ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਜੁੰਬਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੁਤਲੀਆਂ 'ਚ। ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਮਨਾਜ਼ਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਗਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇੱਕ? जी जी लो फिर जरा वड़ैच साहब ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ से ये भी 3-4 बराचों में बढ़ चुका है, हमें नहीं पता ये। वो तो ख़त्म हो गया ना, वो इलाही तसर्रुफ से ख़त्म हो गया। स्पीकर को मैंने ये पैगाम भिजवा दिया था। जरा शेयर करें जरा, कौन सेलिब्रेशन कर रहा है एडी की लाइव लग रही, कौन सेलिब्रेट कर रहा है? ये जो तेरे गुरु है ना, गुरु, इनमें से किसी को कह, इन गुरु घंटालों को अगर हिम्मत है आओ 1-on-1 बैठ जाओ, असूल के ऊपर बात करो। असूल दे उत्ते ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ अपने बुनियादी अकीदियां ते गल नहीं करेगा। ये मर जाएंगे, घर से बाहर नहीं निकलेंगे, ये इतने बुज़दिल, ये इतने बुज़दिल। मैं तुम्हारी गैरत को ललकार रहा हूँ, मैं तुम्हारी जुर्रत को ललकार रहा हूँ। गैरत दिखाओ, चक ले, मैं आ गया। यकीन कर तेरे कपड़े तक उतर जाएंगे, तू जवाब नहीं देगा, तू मर जाएगा,
तू जवाब नहीं देगा क्योंकि स्पीकर साहब आ जाना, फ्री स्पीच खुली है। हमें शर्म आती है आप लोगों को अहमदी भाई समझते हुए। बाजी आपको आती है, इन बेगैरतों को नहीं आती, ये आपको शर्म आती है खाली। इसलिए मैंने कहा था तुम्हारी जमात इस कदर बेगैरत है कि तुम लोगों को इस कदर बेगैरती का सबक दिया गया है कि यहाँ पर बैठकर शातबों को डिफेंड करोगे, जबकि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने दाफिल बला में लिखा है कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने यसू का नाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम इसलिए हसूर नहीं रखा क्योंकि वो शराब पीता था और दूसरी औरतों से ताल्लुकात रखता था। अल्लाह के नबी पे तोहमत बांधी है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी फतेह इस्लाम के फतवे के मुताबिक गुस्ताख है। हसूर दी गल कीती, सुनन निसाई अल कुबरा दे अंदर है, काल अल हसूर अल्लाह जी ला यकरबुन निसा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक मफहूमन बयान कर रहा हूं कि उनके बाद 30 के करीब झूठे नबूवत के दावेदार आएंगे जो कज़्ज़ाब होंगे, दज्जाल हो। मैं उस पे लानत डालता हूं जिसने कहा बाद अज़ कुरान सही अल कुतुब बुखारी है। मैं उस पे लानत क्यों ना डालूं? गुस्ताखी का उधर देने वाला उससे बड़ा गुस्ताख। मैं फिर दोपहर में से खून जारी कराऊंगा। ये भी हदीस है। ओए आगे आ, सामने आ, और सामने आ, ओए सामने आ, पीछे से क्या लेने जा रहा, सामने आ। ਕਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ? ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਗਲਤ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਇਮਾਮੇ ਵਕਤ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਇਮਾਮੇ ਵਕਤ ਨੇ 2 ਖੁਤਬੇ ਦਿੱਤੇ। ਸਿੱਕਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ? ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ? ਉਹ बैठा भाई मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने शराब का लफ्ज भी लिखा है वहां पर। हसूर इसलिए नहीं लिखा कि वो शराब नहीं पीता था। अब मैं कहूं कि मिर्जा ताहिर से मिर्जा मसरूर इसलिए बेहतर है कि मिर्जा मसरूर शराब नहीं पीता, तो मिर्जा ताहिर पीता था फिर है। अल्लाह ताला बुरी बात कहने को पसंद नहीं करता, लेकिन अगर किसी से ज्यादती की जाए तो उतने की इजाजत देता है। ये किसका तर्जमा है? अगर ये तर्जमा मैंने गलत किया तो सीकर ला गलत तर्जमे का इल्जाम। किसने जवाब दिया मिर्जा गुलाम अहमद का? ना सोने ना। अब करानवी बीच में आ गया। मिर्जा गुलाम अहमद साहब पकड़े गए। मैंने तुम्हें चैलेंज ऐसे नहीं दिया था, मैंने तुम्हें कपड़ों के बगैर भेजना था। सिवाय मिर्जा गुलाम अहमद के एक बंदा भी उम्मत में ऐसा नहीं, अल्लाह माफ करे, उम्मत में कहा डाल दिया मैंने, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह माफ कर, माफ कर। एक बंदा भी इस रूहे अर्ज पे ऐसा नहीं आया मिर्जा गुलाम अहमद के अलावा जिसने ये गुस्ताखी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे बांधी हो। कि इल्जामी जवाब देना जायज़ है कि बाज़ औक़ात साडा अपना अकीदा नहीं होता। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने माज़अल्लाह 3 झूठ बोले, ये लिखा है कि नहीं लिखा? क्या ये हजरत इब्राहीम की तौहीन नहीं है? चाहता क्या है? कहता है ये हजरत इब्राहीम की तौहीन नहीं। मिर्जा गुलाम अहमद ने खुद लिखा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने झूठ बोला। अस्तगफिरुल्लाह। और ले दे गया जे मिर्जा साहब नू, कोई तो रोक लो इसको। और मैं मनाजरे में इसलिए नहीं करता, मैं डंडे से कादियानियत कबूल कराता हूँ जो कराई है तेरे से। बुराई बयान करने से उसकी तौहीन हो जाए कि जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते वो जहन्नम का ईंधन है। अरे तब तक जाहिर नहीं होगी जब तक 30 से जायद झूठे 30 से जायद या एक तो इस वक्त तक जितने इनके सूरमा मौजूद थे उन सब ने आके सजदा रेज हो गए हैं सीकर की बारगाह के अंदर, सब के सब। उन्होंने कहा कि भाई ये एक बंदा हमसे नहीं संभाला गया। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मियाँ साहब जो भी करना इधर ही करें तो जरा सुकून रहता है। वो मियाँ साहब वो बर्दाश्त नहीं हुआ जितना उसने उसकी मौत का मर गया नहीं आज बर्दाश्त हुआ। ओ F16 भाई मियाँ की ठहर जो इतना छोटा जो नहीं हमें दिल करना होता, इस तरह दुश्मन को हमने खुशी देनी है। मगर जो चीखो पुकार उसकी मैंने सुनी, उसके मुताबिक हमारे शेर सीकर के ऊपर पाकिस्तान पीनल कोड सेक्शन 376 की दफा लगती है जिसमें रेप की सजा आती है। बड़ा सब क्या सही है। Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! ਬੜਾ ਸਾਹਿਬ This was for the history book. ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ओए 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 ਹੁਣ समझ आई है। यार ये सारे भाई इसको फॉलो करें, ये चैनल भाइयों ये फॉलो करें, अहमदियत_डिकोडेड इसको फॉलो करें, ये वीडियो को लाइक करें सारे भाई जाकर, जल्दी 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 इसको। अभी तक जिसने फॉलो नहीं किया
ये चैनल है भाई, इसको फॉलो करें, नकालों से होशियार। और सर मशहूरी बात जो पता वड़ैच साहब को सुन तो लो, वड़ैच साहब ਦੇ ਰੋਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਫਰਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਬੁੱਕ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਅਨਪੈਰਲਲਡ ਹੈ। ਵਾਓ, ਆਈ ਹੈਵ ਨੈਵਰ ਸੀਨ ਐਨੀਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਸੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਨਾਨੀ ਉਹ ਜੋਸ਼ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ। ਕਮਾਲ ਸਿਕਰ ਭਾਈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਅੱਛਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਮਾਲ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਕਿਹਦੀ ਹੋਵੇ, ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਧਰ ਕੇ ਸਰ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਗੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, पार्किंग की टेंशन नहीं है यार। गल है वे कि भाई मैं ना होता तो कोई और होता, वक्त चपेड़े थी और चपेड़ों का वक्त था, वो की शेर मिर्जा साहब का। मैं ना होता तो कोई और होता। जदों एक बंदा धमकी दे छड़े रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करन दी ते चपेड़ा मुकद्दर ने भाई, वो मुझसे ना पड़ी होती तो किसी और से पड़ी होती। हाँ बस वो मौके पैणियां ही पैणियां सन, ਉਹ ਪੈੜ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਜਨਾਬ। ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਵੋ, ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ 2 ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਏਗਾ ਬਾਬਾ ਆਂਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਵਿਖਾਇਆ ਸਰ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਯਾਦ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਖੁਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਮਾਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ कैसे बाबे बना के कर लेने दुनिया ते सानू दीन दा इस्लाम दा पैगाम पहुंचाने वास्ते। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ा साहब मैं ना जिस दिन तुसी ये डिबेट करवाई ना, मैं ना मैनू नहीं सी पता कि कोई इस तरह दा सैशन होने लगा। मैं ना यकदम लाइव ते इंटर होया ते मैंने ना सीकर भाई दी आवाज़ सुनी ते मैनू उत्थे ही पता लग गया गड्डी विच बैठा। मैं क्या हुण मैनू सुणन दी कोई लोड़, हुण मैं स्कूल दे नाल बैठ के बाद च रिकॉर्डिंग सुना, मैनू पता अज होना आंदा। ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪ ਮਰਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਏ, ਉਹਨੇ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਆਖੋ ਕਿ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਰਾਜਾ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਸੀ ਉੱਤੇ। ਓਏ ਹੋਏ 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 ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਆਣੀ ਸੀ ਭਾਈਜਾਨ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰੁਖ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਈ ਟਲਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਆਈ ਟਲਦੀ। ਗੋ ਵੈਂਟ ਗੌਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਲੈਵਲ ਦੇਖਿਆ ਥੱਲੇ? ਉਫ, ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੇਖੋ ਕਿ ਯਾਰ ਪੂਰੀ ਬਾਤ ਜਮਾਤ ਹੋ ਕੇ ਜਮਾਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਮੌਮਨਾਂ ਦਾ। ਮੌਮਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰੋਂ ਸ਼ਾਨੇ ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਲਦਾ ਕਰ ਛੜੇ। ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? 100%। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਰਿਫਿਊਜ ਹੋਵੇ, ਆਖਰੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵੀ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੈਲਕਮ ਮੂਵੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਫਿਰੋਜ਼ ਖਾਨ ਐਂਡ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰਾਜ ਵੀ ਉਸੀ ਕੇ ਸਾਥ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਨਾ, ਕਰਾਨਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਕਰਾਨਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਤਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਲੀ ਅਸੀਂ। ਯਾਰ ਉੱਤੇ ਮਰਦੇ ਹੱਕ ਨਿਕਲਿਆ ਬੰਦਾ, ਮਰਦੇ ਮੋਮਨ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜੀ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਖੁਦਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਐਸਾ ਮਰਦੇ ਹੱਕ ਜਿਹਦੀ ਇਬਾਰਤ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਈਮਾਨ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏ। सर क्या शान है उस बुजुर्ग की, माशाअल्लाह। फिर मतलब ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਹੁਜਤ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਛਤਰੀ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਤੋਬਾ ਮੰਗ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਲਜ਼ਾਮੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹਾਸ਼ੀਆ ਕੋਈ ਚੜਾਇਆ ਇਲਜ਼ਾਮੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਅਸਲ ਇਬਾਰਤ ਕੋਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਰਜ਼ੀਆ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਉਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੀ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆਤ ਲਏ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਤਰਜ਼ੀਆ ਕੀਤਾ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਵਾਕਿਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਕੋਡ ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ ਬਹਿ ਕੇ। ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਆ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਕੁਫਾਰੇ ਮੱਕਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਫਾਰੇ ਮੱਕਾ ਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪ ਨਬੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅੱਲਾਹ ਆਪ ਲਵਾਉਂਦਾ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਕਿ ਖਬੀਸ ਤੇ ਤയ്यब ਅਲੱਦਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੁਫਾਰੇ ਮੱਕਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਛੜੀ। ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਤੀ 100%। ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਸਨ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਛੜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਤੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਰਾਰ इसरारो दकीका अफाल या अकवाल ज़हूर में आते हैं जैसे हज़रत मूसा का पारचत मांग के ले जाना, इन्हें हज़रत मूसा के उत्ते तस्दीक की थी ना। बिल्कुल।
ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਨਬੀਆਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਦੱਸੋ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਬਖਤ ਇਨਸਾਨ ਆਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਹੱਦਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਤਾ ਔਰ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਵੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਾइंड कर दी। सब्जेक्ट 15 साल से सब्जेक्ट कुछ भी महसूस नहीं करता। देखो ना रूहानी आँख, वाकई अल्फाज ही निकल गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आसिफ भाई। ये 15 साल नहीं 137 साल हो गए इन लोगों को। ओ काज़मी साहब अगर किसी ते लानत पा दी है ना ते काज़मी साहब दा इलम जेड़ा ओ ਉਥੋਂ ਇੰਡੀਕੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋ ਬੜਾ ਸਭ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਓਏ ਛੱਡੋ ਗੋਲਾ ਮਾਰੋ ਦਫਾ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇਸੇ ਜੋਗੇ ਹੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇਸੇ ਜੋਗੇ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਜਿਹਨੂੰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸ਼ ਔਰਤ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਾ ਦਿਆਂ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਰਮਾ ਉਹ ਇਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਹੁਣੇ ਹੀ ਖੋਲ ਦੇਣ ਉਸ ਤੋਂ ਆ ਜਾਣ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ, ਹੋਸਟ ਟੂ ਹੋਸਟ ਆ ਜਾਓ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢੋ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ 1 on 1 ਲਾ ਦਿਓ ਹੁਣੇ ही। नहीं अच्छा, अगर ये इसको इतना ही शौक है काज़मी की बात को मानने का, छोड़े ना आसिफ भाई, छोड़े। क्या नाम जो इग्नोर कर दे, छोड़ दे। इनकी क्या औकात है कि हमारे मामला। सीकर भाई इनके पास अभी प्लस पॉइंट भी है, सीकर गाड़ी में नहीं है। हाँ नहीं, लेकिन मेरे को एक प्लस पॉइंट पता है कि ये दसा जी समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? अगर समझ नहीं आ रही तो मेरे को दसो, मैं सही तरह समझावा था तो बैठ के। नहीं आ गई। मैं लावा फिर। मैं लाए कुछ नहीं भाईजान। अच्छा मम्मी कुछ नहीं लांदा ना? मैं कुछ भी नहीं लाया। अब मेरी आवाज नॉर्मल होगी, ठीक है ना? खाली कंफर्म कर दूं। हो गई। हाँ ठीक हो गया। आसिफ भाई बात इतनी है और छोटी सी बात है। देखे वड़ायर साहब इनके लिए इनकर्टियस थे। वड़ायर साहब इनके लिए एक हमदर्दी रखते थे, बल्कि अब भी रखते हैं। मतलब ऑब्वियसली नेचर तो अपनी कोई चेंज नहीं कर सकता ना, इंसान की नेचर जो है। और मैं भी रखता हूँ, हमदर्दी रखता हूँ। इसमें कोई इंसान नहीं है क्या? अकीदे से हमदर्दी नहीं है, लेकिन इंसानों से तो है। वड़ायर साहब कहते थे यार इनको बात करने का मौका दो, अच्छी बात है, चलो सामने बैठे या जो भी हो। वालेकुम सलाम। लेकिन ये करते क्या थे यार? मुसलमान इनको दलाइल में शिकस्त देते थे। ये क्या करते थे, वड़ायर साहब आओ ना साढ़े कोल बैठो, कि वड़ायर साहब बेचारे हम वो कोशिश करते हैं कि हमसे अच्छी बात करें, तो हम वड़ायर साहब को बिठा के अपना प्रोग्राम करें और हम कह लो जी वड़ायर साहब ने उसी डिबेटर बढ़ा के इन्होंने साबित कर छड़े कि वड़ायर साहब ने अगर जवाब नहीं देंगे तो क्या वड़ायर साहब उसी देता। अवैस के पास 3 दफ़ा गए ये लोग, 3 दफ़ा अवैस के पास गए। आखिरकार अवैस को बुला के स्पेशल उसको हवाले, ओए अब्बा जी नू दियो ना, इधर आओ। जिस बंदे ने जितानू डंडा दिता ही नहीं, उन्होंने जो मर्जी तुसी कर दे रहो बह के। इधर आओ वाले साहब के पास, कड्डो अपना सूरमा बाहर। नसिया मेरे तो तंबी छड़ के नसिया, अपनी जुतियां छड़ के नसिया। ਉਹ ਪੱਪੂ ਮਲਿਕ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ। ਪੱਪੂ ਮਲਿਕ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁਰਕਾ ਪਾ ਕੇ ਨੱਸਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀਕਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਚੰਗੀ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਡਰੋਨ ਮਾਰਿਆ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ। इधर आओ ना, इधर आओ, दो खोलो। है कोई माइकल लाल जो दलील दे तो इधर आओ, सामने बैठो। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ 2 ਬਰਾਡਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਰ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬਰਾਡ ਤੇ। ਇਹ ਹੋਸਟ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਚਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਵੜਾਇਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਟੇਲ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਰਾਡ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆ, ਮੈਂ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦੇ। ਇਹ हैदर भाई बैठे थले, बिलाल हनीफ है, साहिल कालू है, जाहिद भाई है, अपना नईम अमान भाई है, ठीक है।
ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਲੇ ਸ਼ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਸਮਝਿਆ, ਮੈਂ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਾਈਕਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਮਾਤੇ ਆਂਦੀਆਂ ਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇ। ਇਹਨੇ ਬੰਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਾਓ ਜਾਓ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ, ਚੂਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਬਹੁਤ ਆਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਸਾਡੀ ਏਡੀ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਓ ਚੂਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਬਿਲकुल। ਔਰ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਕਰਾਨਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਜਾਣ ਨਾ, ਜ਼ਈ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਆ ਜਾਣ, ਬਹਿ ਜਾਣ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਬਰਾਡਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਚੈਲੰਜ ਕਬੂਲ ਕਰਨ, ਬਹਿ ਜਾਣ, ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਲੱਗ ਪਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂ ਸੌਰੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਨਫਸੇ ਚੂਚੂ। आओ भाई, चूज योर बेस्ट ऑप्शन। माशाल्लाह। दो नहीं, इस पे मैं इख्तलाफ करूंगा। ये उसके लेवल की नहीं है, ये शोरे उसके लेवल का नहीं है। वो बंदा बहुत ऊपर की चीज़ है, उसके साथ ये कभी बैठना कि इसका ये काबिल नहीं है इसके। हाँ, उसको ये आवाज़ ऊंची करके गाली गलौज करके उसको अपने लेवल पे लाना चाहेंगे, वो शायद जवाब भी वैसा ना दे। बाकी सब ये तो सारे भाई जो है, ये तो ये लाश की टांग। नहीं, इल्मी लिहाज से कह रहा हूँ, इल्मी लिहाज से कह रहा हूँ, इल्मी लिहाज से ये उसके लेवल के नहीं है। बिल्कुल नहीं, खुला चैलेंज दिया यार, नाम लिए भाइयों के। मैं तो सिर्फ एज आया ना, मैं ब्रॉड कर रहा बह के, तो चलो मैं मेरा तो बाकी भाईजान चूज योर बेस्ट ऑप्शन। इस तो ਵੱਡਾ ਡੰਡਾ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਮਾਈਕਲ ਲਾਲ ਜੀ ਹਿੰਮਤ कौन है? वो जो सबसे बड़ा तुमने 60,000 हवालों वाला रखा हुआ है, जो जुतियां छड़ के दस गया सी उस दिन यार। ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਬਹਿ ਕੇ, ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। मैं क्या, तेरे नबी ने क्या है कि मेरे फिरके के लोग इल्म व मार्फत में कमाल हासिल करेंगे कि अपने दलाइल और बराहीन के नूर से मुखालफों के मुंह बंद कर देंगे। मुंह बंद कर मेरा दे वाला छड़ के जुतियां छड़ के। कहता करानवी साहब ये कहते हैं, शर्म का घाटा है। और डायलॉग याद आ गया मुझे, जब पैदा पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो, जब डिफेंड नहीं कर सकते तो बैत क्यों करते हो। यार जाहिद भाई, एक तो तुसी तंग कीता होया, क्यों नहीं उत्ते आ रहे? ਐਬਰਾਡ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਚੱਲਿਆ? ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬੜਾ ਸਭ ਕੋਈ 1 ਘੰਟਾ 52 ਮਿੰਟ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰੂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਈਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਫਿਰ ਬਾਈ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੌਥਾ ਗੇਅਰ ਫਿਰ ਲਾ ਲਿਆ ਮੈਂ। बिलाल भाई आप ठीक है? तेरा नाम लैके मैं आवाज़ देती है, सोना जी भाई। वो ਜਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਨਿੰਗ ਕਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਫਾਰਮੈਟ। ਕੱਲ ਗੋ ਕੇ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੱਲ ਉਹ ਸਿੰਪਲੀ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, लेकिन मेरा कल लास्ट दिन ऑफिस का, इंशाल्लाह कल हम इकट्ठे बैठ के करेंगे वो। हाँ, वो लाजमी करना है। बिलाल हनीफ भी माशाल्लाह ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਿਲਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਗ੍ਰਿਪ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸਬਜੈਕਟ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਰਸ਼ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਲਓ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠੇਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਹਿਲ ਕਾਲੂ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਿਲਾਲ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਜ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ ਬੈਠਣਗੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ 6 ਸੀਟਾਂ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ 8 ਸੀਟਾਂ ਫੁੱਲ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਨੇ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਆਓ, ਐ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਅਸੀਂ ਦੇਤੀ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂ ਰੱਖ ਚੜਿਆ ਸਾਹਮਣੇ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ਇਹ ਬਿਲਾਲ ਹਨੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਅਸਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਇਹ ਅਸਾਂ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਾਇਆ ਨੇ, ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਕਰਾਨਵੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਅਖਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਵਾਈਏ ਕਰਾਨਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਬਿਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬਰਾੜ ਲਾਓ,
ਔਰ ਬਰਾੜ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਦਿਓ। ਯਾਰ ਬਿਲਾਲ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਚਲਾ ਮਾਈਦਾ ਦਿੱਤਾ ਲਾ ਹੈ, ਕੇ ਉਹ ਚਲਾ ਕੱਲ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਪੂਰੀ ਬਰਾੜ ਕਮੈਂਟਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰੋ ਜੀ, ਕਮੈਂਟਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਚੋਰਦੀ ਹੋ ਇਹਨੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਠਾਓ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਥਿੰਕ ਲਾਈਕ ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਈਂਡ ਹਾਰਟਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਆ ਗਏ ਨੇ ਵੜਾਈ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਸਬਜੈਕਟ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਰਾਤਾ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਮੇਰੀ? ਵੇਖੋ ਜੀ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਆਏ ਨੇ। ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਵੈਲਕਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਨ ਸੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ 2 ਸੈਸ਼ਨਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੁਨੱਕਦ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਯਾਨੀ ਪਰਸੋਂ ਤੇ ਤਰਸੋਂ ਕੰਜ਼ੈਕਟਿਵ 2 ਡੇਜ਼, ਔਰ ਸਬਜੈਕਟ ਉਹ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਪਿਆ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 15 16 17 ਦਿਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਆਇਆ ਸੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह करानवी ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਊਂਟਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਲਜ਼ਾਮੀ ਜਵਾਬਾਤ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰਜਾਤ ਨੇ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਇੱਕ 6.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ, ਇੱਕ 4.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਮੁਨੱਕਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਔਰ ਰਹਿਮਤੁल्लाह करानवी ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਡ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੜਾਇਤ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਡ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ। ਵੜਾਇਤ ਸਾਹਿਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੇਸ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਕੇਸ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, तमाम ਬਾਈਬਲਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਟੋਟਲ ਕੇਸ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, करानवी साहब ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੇਸ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੇਸ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੇਸ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਹਾਏ 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 ਕਮਾਲ, ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਤਲਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਲਮੀ ਔਰ ਅਕਲੀ ਔਰ ਫਹਿਮੀ ਦਲਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਛੱਡੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਵੜਾਇਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਥੱਲੇ ਲਾਈਜ਼ 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 ਦਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਇਹ ਦਾਵਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ 3-4 ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦਾਵਾ ਮਜ਼ੀਦ ਐਡ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਸੈਸ਼ਨ ਮੁਨੱਕਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਹਿਮਦੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਖਰ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਆਖਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੈਤ ਫਾਰਮ ਛੱਡ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਦਾਵਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਈਮਾਨਦਾਰ ਅਹਿਮਦੀ, ਬਾਸ਼ਊਰ ਅਹਿਮਦੀ ਔਰ ਹੱਕ ਪ੍ਰਸਤ ਅਹਿਮਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨਸ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬੈਤ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੜਾਇਤ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚਲੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ 4 ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਇਹ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਚੂਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ, ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਜਿੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਜੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਸੂਰਮਾ ਲੈ ਆਪਣਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਕਰ ਲਓ ਇਹਦੀ ਗੱਲ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਵਾਲੇਕੁਮ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? वालेकुम सलाम जाहिद भाई। वालेकुम सलाम। पंजवा भी आ गया जी। अच्छा, सबसे पहले ना जी सबसे पहले तो ये है 2 बातें वड़ायत साहब ने की हैं। एक बाशऊर आगे अहमदी लाता, वड़ायत साहब ये ज़्यादती है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इनामुल्लाह विर्क साहब आपके बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, आपके हमसाए भी हैं, आपका बड़ा पुराना ताल्लुक़ भी है। लेकिन जो मैंने ऑब्ज़र्व किया ना अफजल वड़ायत साहब, ये इनामुल्लाह विर्क साहब जो हैं, इनको शायद अल्लाह ने तौफ़ीक नहीं दी, या इनका अपना भी माशाल्लाह से इर्तिका इतना किया कि ये सिर्फ वो जैसे होता है ना आखिरी कोने में बैठ के ढोलकी बजाने वाला मिरासी, उससे ज़्यादा इनकी अहमियत नहीं है। मैंने नहीं देखा आज तक इनको कि
कोई इल्मी गुफ्तगू करते हुए या इनको कोई तहकीकी बात करते हुए, सिवाय ढोलकी बजाने के। तो ये बेचारे सिर्फ ढोलकी बजाने वाले हैं पीछे बैठ के नुक्कर में, उसके अलावा इनकी कोई मुझे तो इल्मी काबिलियत नज़र नहीं आती। सीकर भाई जाहिद भाई के सब्जेक्ट दिखाएं। नहीं हो subject जाहिद भी साहब, देख लेते हैं। आपका सब्जेक्ट डिफरेंट डायरेक्शन में चला गए हैं आप। बात इल्मी काबिलियत की नहीं हो रही, बात हो रही है कि आम आदमी, आम इंसान जो हक का मुतलाशी हो, उसकी बात कर रहे हैं। डजंट हैव टू बी आलम एट ऑल। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਹਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ 4 ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਆਈ ਨੋ ਹਿਮ ਪਰਸਨਲੀ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਡੀਸੈਂਟ ਗਾਏ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਹੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਉਹ ਕਬੂਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਲਿਮਿਟ ਟੂ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਾਖ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਕੋਈ ਸਾਖ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਹਵਾਲੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਹਿਰੀਰਾਤ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨੂਰਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਦੇ। ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, खुद वैल्यूएट कर सकते हैं। पानी पी ले। समा भाई अस्सलाम वालेकुम। बहरहाल सोचने की बात यह है कि जमात अहमदिया, आप बुढ़ाई साहब 2 प्रोग्राम को जो है वो हाईलाइट कर रहे हैं बार बार। जिस कौम ने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के सीधे कुरान और हदीस के ऊपर झूठ, और ऐसे झूठ जो अंधे को भी नज़र आए कि ये झूठ है, उसके बावजूद मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को मसीह मऊद और महदी मऊद और इमाम ज़मा और पता नहीं क्या क्या माना। आप उस कौम से क्या उम्मीद रखते हैं बड़ाई साहब? बल्कि बड़ा साहब, मैं आपको एक तहरीर सुनाता हूँ, मुझे इस मौके पे याद आ गया। बड़ा साहब, किसी आप मौजूद हैं बड़ा साहब? बिलाल भाई, मैं सिर्फ समा भाई से सलाम कर लूं। समा भाई अस्सलाम वालेकुम, समझ तो गए होंगे आप। मैं यकीन माने वालेकुम सलाम, मैं खोल के बैठ गया हूँ और 1 मिनट के अंदर आ गया। 1 मिनट में आ रहे हैं आपके पास। देखिए, आपको पता होना चाहिए हम बहुत बिजी जा रहे हैं, आपको नहीं पता सीकर भाई ने मुझे कितना दबा के रखा हुआ है इस वक्त। सबसे चूचू भाई, मुझे व्हाट्सएप पे ऐड तो करें जरा, मैं आपको नंबर सेंड करूं। जी जी। बिलाल भाई दी गल वाह वड्डी हो गई सी। चलो ठीक है। सीकर भाई मौजूद है? जी जी मौजूद मौजूद। नहीं, वो मैंने कहा आप मुझे सांस नहीं लेने देते, मेरा गिला है आपसे। आपने क्या कर रहा है? साहब किसी ने ना, यार चुप कर दो 2 मिनट। राय साहब, किसी ने कहा था कि अगर हम खलीफा साहब जो है ना बजीरुद्दीन महमूद, उनको अपनी आंखों के सामने ज़िना करते हुए देखेंगे ना, तो हम कहेंगे हमारी आंखें झूठ बोल रही। तो इस कौम से अगर आप ये उम्मीद रखें कि ये इल्मी तौर पे लाजवाब होकर तो अपनी शिकस्त मान लेंगे, तो मेरा ख्याल है वो गलत हो। वो कौम इस हद तक अंधी तकलीद में पड़ी हुई है। और सबसे बड़ी जो बिद्दत है ना, वो ये तकलीद ही है अंधी कि हर चीज़ को डिफेंड करना है, हर बात को डिफेंड करना है, खलीफा साहब हों चाहे मिर्ज़ा साहब हों। हालांकि एक तरफ ये खुद कहते हैं, ये जो मीर सलीम है, मीर मकदुलीनी क्या बिलाल साहब मैं थले पाकिस्तान भाई नू, पाकिस्तान भाई आप एक दिन आ जाएं, 3 घंटे का प्रोग्राम है, 3 घंटे की वो वीडियो है, छोटा प्रोग्राम है, ले लेता हूँ, 2 सेशंस हैं, एक तो 6.5 घंटे का, दूसरा मैंने एडिट करके, हालांकि वो 4.5 घंटे का था, मैंने एडिट करके 450 मिनट के करीब मैं उसे 300 मिनट से के अंडर उसे ले आया हूँ एडिट करके सो फार। फर्दर आई विल कीप ऑन एडिटिंग, ताकि आपका टाइम जो है वो वैल्यूबल ज़्यादा खर्च ना हो उस सेशन में। आप आएँ, उसे सुने और अपनी साथ साथ क्रिटिक दे, एवेल्यूएट करें, एज ऑब्जर्वर आएँ। कोई इतने कंपटीशन तो हो नहीं रहा। हाँ, इस वास्ते आप दोनों बैठ जाएं, आप और वो विरक साहब दोनों बैठ जाएं, किसी को जरूरत क्या लेने की, आपस में गुफ्तगू कर लें इसके ऊपर, कमेंट जो भी करना है। एग्जैक्टली जी।
ضرورت نہیں ہے کہ ہم جائیں، ضروری ہے. میں نے اس لیے کہا تھا نا کہ ضروری نہیں ہمارا جانا. آپ بیٹھ جائیں، ورک صاحب بیٹھ جائیں، کائنڈ ہارٹڈ بیٹھ جائے، ایک اور نام ہے ان کا، لقمان سائی کو بٹھا لیں، کوئی مسئلہ نہیں. ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਜੱਟ ਬਹਿ ਰਲ ਕੇ ਸਾਈ ਤੇ ਵਿਰਕ ਤੇ ਵਰੈਜ ਤੇ ਸ਼ਦਾ ਘੋਲ ਦੋ ਫੜ ਕੇ. ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ. ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠੋ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰੋ. ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ. हाँ, नहीं मैं ये थोड़ी देर पहले भी जब वड़ाइच साहब दावत दे रहे थे, सिकर भाई भी दावत दे रहे थे, और माशाल्लाह बड़े बड़े नाम हैं जमात अहमदिया में, जैसे वो जनाब मीर यहूदा इस्क्रियूती साहब हैं, इस तरह वो रज़ी नामुकम्मल बच्चा और अनीस फ़तेह मसीह, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो आजकल गालियां देने पे आए हुए हैं. तो उनको साथ बिठा लें. बड़े बड़े जो चैम्पियन हैं, राजा अताउल मनान को बिठा लें. वैसे इस ये जो हालिया टॉपिक चल रहा है, इसके ऊपर मैंने राजा अताउल मनान को बेबस सा देखा है. राजा अताउल मनान सिर्फ फड़फड़ा रहा है, लेकिन ज़ुबान से राजा अताउल मनान की कुछ नहीं निकल रहा. तो जो बड़े बड़े चैम्पियन हैं, बल्कि इनके पास तो एक बाइबल एक्सपर्ट भी हैं, वो लतीफ़ मीर साहब, उनको साथ बिठाएं और आके वो जो प्रोग्राम जो फर्स्ट एंड सेकंड एपिसोड हुआ है उसके ऊपर बराबर बैठ के ना कर लें, गुफ्तगू कर लें. अफजल वड़ाइच साहब को कायल करने की कोशिश करें. आ जाएं अफजल वड़ाइच साहब को कोशिश करके मेहनत करके थोड़ी सी अफजल वड़ाइच साहब को कायल करने की कोशिश करें कि जो इन्होंने मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी साहब के ऊपर एतराज़ उठाए थे उसके तो हमने जवाब दे दिए हैं, लेकिन मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब जो हैं वो अभी भी वो तिश्ना लब माहौल बना हुआ है कि कोई जवाब नहीं है और कोई हवाला नहीं है, और ना ही वो दिखा सके हैं कि बाइबल के बारे में मिर्ज़ा कादियानी साहब ने जो झूठ बोले हुए हैं वो कहाँ पे जाहिद साहब लिखी नीचे हुई से है. हमारे भाई हैं दर्द दिल साहब, उनका मैसेज है नीचे. उन्होंने अपील किया कि हज़रत करानवी साहब के लिए हम दुआए फातिहा पढ़ के उनके लिए दुआए मग़फ़िरत ज़रूर करें. माशाल्लाह दर्द दिल साहब, थैंक यू. ये तो सबसे पहले ये करने वाला काम है माशाल्लाह. अपना सूरह फातिहा जी पढ़ लें एक दफ़ा प्लीज़ साइलेंटली, थैंक यू. आमीन सुमा आमीन. अल्लाह पाक उस बुजुर्ग दी कब्र ते करोड़ा रहमतां नाज़िल फरमाए और उन्हां दे अबाओ अजदाद ते भी माशाअल्लाह क्या खूबसूरत हीरा बरे सगीर दे विच अल्लाह ताला ने एक इंसानां नूं गिफ्ट अदा कीता, और उन्हां दी तरह दे और बेशुमार अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस जगह अता फरमाए. आमीन. अच्छा देखें अफजल भाई, आमीन, आप आमीन. इस बारे में आपने देखा है कि एक मज़े की बात यह है कि ये जमात अहमदिया ये कहती है कि जी वो वक्त था जब ईसाई मिशनरियों ने आके हमला शुरू कर दिया हुआ था, और जो है सिर्फ एक ही जो है वो खुदा का शेर था जो उन हमलों का जवाब दे रहा था. तो ये क्या है, किरानवी साहब असल में वो शख्सियत थे जो इनके जवाबात दे रहे थे. मिर्ज़ा साहब तो किसी खाते में नहीं आते, वो मुनाजरे तो करने नहीं आते थे इनको. क्यों साहिल भाई या जाहिद भाई? जी, जब जी बरे जी सगीर अभी का बिल्कुल ऐसे सबसे ही. बड़ा मुनाजरा उन्होंने किया रहमतुल्लाह किरानी साहब ने, वो ईसाई के साथ, क्या नाम था उसका, फंडर या वट एवर. उस वक्त जी जी मिर्ज़ा साहब फंडर की फंडर. उम्र 14 साल थी. उस वक्त मिर्ज़ा साहब की उम्र 14 साल थी, ये बात याद रहे. सही. अच्छा. कैसी है क्या हो तमाम गया भाई? उसामा भाई, रोज़ा लग रहा है? देखे हमारा रोजा खुल चुका है. मैं तो आ, एक बात करना चाह रहा था आप भाइयों से, जरूरी. जी जी. ठीक है भाई, कैसा मूड है आज आपका?
यानी कि कोई धमाका छोड़ने का इरादा है या फिर चुके काम चुके चुक दिया जाए? चुके जरा। ठीक हो गया। अच्छा, किस को चले छोड़ते हैं, हम किताबों का नाम नहीं लेते, जो आते हैं हम आगे तपी हुई हमसे। बिस्मिल्लाह करने लगा, एक सब्र करे, मैं निकाल रहा हूँ, तोहफा निकाल रहा हूँ आपके लिए बारह पाक। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे साइलेंट लिसनर्स, मेरे पुराने दोस्त जवाद YYC सुन रहे हैं बड़े इंतवाक से, पाकिस्तानी साहब मुखालफत अपनी जगह पे एटलीस्ट सुने, सिर्फ सुने, शायद अल्लाह ताला करम करे आप पे, बस सुन ले। अगेन जवाद साहब के लिए भी मेरा उनसे यही गुजारिश है, पहले मैंने अपने पाकिस्तान भाई से भी बात यही की है, ये जो 2 सेशन रिसेंटली इन्होंने कंडक्ट किए हैं रहमतुल्लाह करानी साहब, और उन हवाला जात के ऊपर जो हमारे आपके दरमियान ये मजमून चल रहा है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के और बाइबल के हवाला जात, और उस मजमून को जैसे मिर्ज़ा साहब ने कवर किया और रहमतुल्लाह करानी साहब ने जिस तरह से उन्होंने टेक ऑन किया हुआ था अपनी बुक्स में उस वक्त, इन सारे मज़ामीन का अहाता 2 ब्रांच में किया गया रिसेंटली। उनमें से आप, मेरा आपसे मुतालबा है कि आप सिर्फ एज अ ह्यूमन राइट्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको सुने, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर, कि उन असहाब का क्या रोल था। वो इस लिहाज से ऑब्वियसली वन साइडेड वो है क्योंकि उसमें रेटरिक हमारी इस्तेमाल की गई है, उस रेटरिक या उस बायस जो रेटरिक की बायस होती है, उसके अलावा वो बिल्कुल इम्पार्शियल मटीरियल है। उसमें 4 मुख्तलिफ एंगल से जो रेफरेंसेस पेश किए गए हैं, बाइबल से, रहमतुल्लाह करानी साहब, मिर्ज़ा साहब, और कुरान व हदीस से भी लगा के, वो सारे आप एवेल्युएट करें, ईमानदारी से आप देखें, एंड यू मेक योर ओन डिसीजन कि इसमें जिस मजमून को मेरिट के ऊपर कवर किया गया है, हु इज़ ऑन द राइटियस्ट पैथ एट दिस पॉइंट। तो मेरी आपको दावत है, ज़ाहिर है ये कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है, ये मैच नहीं है, इल्मी एक गुफ्तगू है, सच तक पहुंचने की एक सही है, सच तक पहुंचने की एक काविश है। वो आपके ऊपर भी ऐसे ही है, हमारे ऊपर भी ऐसे ही है, हम अपनी डोमेन में रह के उसकी कोशिश करें। मेरी आपको ये दावत है, आप ये 2 सेशंस हैं, यूट्यूब पे पड़े हैं, मल्टीपल चैनल्स हैं जहाँ पे पड़े हुए हैं, मेरा भी यूट्यूब का चैनल है, मेरे इस अकाउंट के ऊपर उसका लिंक मौजूद है, आप क्लिक करेंगे दोनों वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो अगेन रिकंसिडर दिस पॉइंट। अच्छा बड़ाइद साहब, मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी साहब बमुकाबला मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब, अब आप एक मुवाजना उनसे कहें कि करके देख लें हमारे साथ। जैसा मैं थोड़ी सी अपडेट दे दूं आपको, वो जवाद साहब जो हैं वो ये बात सुनने से पहले जा चुके हैं। अल्लाह। तो वो लुकमान साई साहब जैसे चले गए थे कल, इन्होंने फैसला किया है कि सच की गल असा अपने कान च नहीं पानी, सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने देखो कितना तैयार किया है, इंडिपेंडेंट जहाँ जमात अहमदिया के लोग मौजूद हैं, जवाद और उनके गैंग तक हमारा पैगाम पहुँचा दें। ये 2 प्रोग्राम्स यूट्यूब पे पड़े हैं, वहाँ से वो देख लें, सिर्फ हम उनको उन्हें देखने की दावत दे रहे हैं। जी जैसा कुछ। जी शुक्रिया। अच्छा बड़ाइद साहब, देखें 2 शख्सियात हमारे सामने हैं, मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी साहब और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी। अब दोनों तरफ से दावा ये है कि रद्द ईसाईयत यानी कि क्रिश्चियंस अकायद जो हैं उनके रद्द में दोनों ने काम किया। अब इसका हमारे साथ बैठ के आप एक तफसीली मुवाजना कर लें कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब ने क्या कारनामा सरअंजाम दिया है और मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी साहब ने। मैंने ये 2 दिन पहले ना चैट GPT से इस बारे में कुछ मालूमात जमा करने की कोशिश की। वहाँ पे मुझे ये मिला कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के बारे में चैट GPT का तस्वुर ये है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने बजाय दलाइल देने के अपने आप को मनवाने के ऊपर ज़ोर रखा। मिर्ज़ा कादियानी रद्द ईसाईयत के ऊपर भी जहाँ पे काम कर रहा है, वहाँ पे अपने दावे और अपने आप को मनवाने के लिए, मतलब मैं
اور دوسری بات یہ ہے کہ چیٹ GPT کے مطابق بھی مرزا غلام احمد قادیانی نے کوئی تحقیقی جوابات نہیں دیے، حالانکہ مولانا رحمت اللہ کرانوی صاحب جو ہیں انہوں نے تحقیقی جوابات دیے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی جتنی تحریریں بھی ہیں جن کو یہ کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے خلاف مرزا قادیانی صاحب نے وہ کر دیا جو کوئی نہیں کر سکا، مرزا غلام احمد قادیانی کی ساری تحریریں جو ہیں وہ ساری جمع کر لی جائیں نا تو مولانا رحمت اللہ کرانوی صاحب کے ایک باب کے برابر نہیں ہے جو انہوں نے اظہار الحق کا لکھا ہے۔ ساری تحریریں ٹوٹل جتنی بھی مرزا غلام احمد قادیانی نے کرسچینٹی کے رد میں لکھی ہیں، تو ہمارا تو دعویٰ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا کام جو ہے مولانا رحمت اللہ کرانوی صاحب کے مقابلے پہ 1% بھی نہیں ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے بجائے رد کرنے کے عیسائیت کو یا ان کے جو اعتراضات تھے اسلام کے اوپر ان کا کوئی علمی یا تحقیقی جواب دینے کے، ان کو بھڑکایا، الٹا ان کو اسلام سے بدظن کیا۔ جس طرح کی شرمناک تحریریں مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھی حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں، حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں، اور دیگر جو حوارین تھے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ان کے بارے میں، تو اب تک تو جتنا افضل وڑائچ صاحب میں نے دیکھا ہے یا میں نے پڑھا ہے، مولانا رحمت اللہ کرانوی صاحب کا آج بلکہ آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ وہ شیخ صاحب تشریف لائے تھے جو لاہوری گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، حفیظ شیخ صاحب، تو انہوں نے آ کے ایک اعتراض پیش کیا مولانا رحمت اللہ کرانوی صاحب کی ایک تحریر کے اوپر، تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ تحریر یہاں پہ سامنے ہمارے سامنے لگا کے بات کریں گے۔ وہ بار بار اس کو پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے اور ہم ان سے کہہ رہے تھے کہ نہیں ایسے آپ نہیں پڑھیں گے، آپ اس تحریر کو سامنے لگائیں گے تاکہ لوگ بھی دیکھیں، اس کے بعد وہ آپ تحریر پڑھیں گے۔ تو وہ جب ہم نے وہ تحریر کھولی تو شیخ صاحب جو ہے وہ چھوڑ کے بھاگ گئے، اور نتیجہ جو ہے وہ اس تحریر کا یہ نکلا کہ وہ جھوٹ بول رہے تھے حفیظ شیخ صاحب مولانا رحمت اللہ کرانوی صاحب کے بارے میں۔ سیریسلی زاہد مولانا صاحب، رحمت اللہ کرانوی صاحب نے یہ بات لکھی نہیں۔ زاہد صاحب آر یو سیریس؟ جی بالکل سر، آج آپ بیٹھے تھے لیکن آپ مصروف تھے، پھر آپ نکل گئے تھے۔ استغفر اللہ۔ ہوا یہ کہ حفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ تشریف لائے میری براڈ کے اوپر اور انہوں نے آ کے ایک تحریر پڑھنے کی کوشش کی، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ایسے نہیں پڑھیں گے، ہم وہ تحریر سامنے لگائیں گے اور سامنے لگا کے ہم اس کو پڑھیں گے۔ تو حفیظ شیخ صاحب اس کے پہلے تو وہ ہمیں ریفرنس نہیں دے رہے تھے، انہوں نے کہا جی میں لگا نہیں سکتا، میرے پاس ایک موبائل ہے۔ تو ہم نے کہا کہ آپ ہمیں دے دیں، ریفرنس دے دیں، ہم خود کھول لیتے ہیں اور سامنے یہاں پہ لگا دیتے ہیں تاکہ آپ کو پڑھنے میں بھی آسانی رہے اور جو لوگ نیچے سن رہے ہیں ان کے لیے بھی آسانی ہو۔ تو وہ ہم نے ان سے ریفرنس لیا، لیکن ان کی کوشش یہ تھی کہ بس میں تحریر پڑھ دوں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ایسے ہم آپ کو پڑھنے نہیں دیں گے جب تک ہم سامنے نہ لگائیں تحریر، لہذا آپ تھوڑی دیر انتظار کریں، ہم اس کو ابھی کھول لیتے ہیں اور کھول کے آپ کے سامنے پڑھ دیتے ہیں اس کو۔ اور ان موصوف نے جو دعویٰ کیا تھا وہ یہ تھا کہ نعوذ باللہ نقل کفر نماشت کے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں مولانا رحمت اللہ صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ وہ لواطت کرتے تھے، نعوذ باللہ نقل کفر نماشت، یہ الفاظ استعمال کیے حفیظ شیخ صاحب نے۔ لیکن جب وہ حوالہ ہم نے سامنے لگایا تو اس میں یہ الفاظ موجود نہیں تھے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کو مولانا رحمت اللہ کرانوی صاحب کی طرف منسوب کیا کہ انہوں نے یہ بات لکھی ہے، حالانکہ جب ہم نے حوالہ کھول کے سامنے لگایا تو اس تحریر کے اندر وہ کیتھولک پادریوں کے کرتوت بیان کر رہے تھے، اور اس میں واضح طور پہ وہ ٹائٹل ہی اس تحریر کا یہ تھا کہ کیتھولک پادریوں کی شرمناک حرکات۔ توبہ استغفر اللہ، توبہ ان کا دجل ویسے ناقابل یقین ہے کہ کوئی لوگ اس لیول پہ بھی بددیانت ہو سکتے ہیں۔ جی انتہا درجے کے بددیانت۔ اور افضل وڑائچ صاحب ایک صفحہ پیچھے اگر آپ جا کے دیکھیں تو ہیڈنگ ہی اس تحریر کی یہ ہے، کیتھولک پادریوں کی شرمناک حرکات، اور اس کو موصوف جو ہے مولانا رحمت اللہ کرانوی صاحب کی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ یہ انہوں نے لکھا ہے، یہ انہوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے اوپر الزام لگایا، نعوذ باللہ نقل کفر۔
तो जब पकड़े गए और उनको पता चल गया कि अब असल सफ़ा जो है वो असल किताब खुल गई है, तो वो ब्रॉड छोड़ के भाग गए। ये सब ने देखा, कल आप सबकी आंखों के सामने ये साबित हुआ कि किस कदर ये झूठ बोलते हैं। और आप अंदाज़ा लगाए वड़ाइच साहब के जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया है, ये इनकी अपनी किसी किताब से या पॉकेट बुक से या किसी कादियानी लिटरेचर से वो हवाला पढ़ के सुना रहे थे, जहाँ पे वो अधूरा हवाला लिखा हुआ है, चंद सतरें दर्ज करके आगे किताब का नाम या सफ़ा नंबर दे दिया गया। और लिखने वाले ने सबसे बड़ा दजल ये किया है कि उसने मौलाना रहमतुल्लाह किरानी साहब की तरफ उस बात को मंसूब किया, और आगे ये बैठे हुए जैसे आपके ये दोस्त हैं इनामुल्लाह विर्क साहब, ऐसे लोग आंखें बंद करके इस झूठ, दजल और फरेब के ऊपर इसी तरह जो है वो यकीन कर लेते हैं और ख़ुद जाके तहकीक करना गवारा नहीं करते। तो इनको दावत ये दें वड़ाइच साहब कि अपनी आंखें खोलें और ख़ुद जाके कम अज़ कम, अब तो अवेलेबल है ना किताबें वड़ाइच साहब, अब तो कोई मुश्किल नहीं है ना। अब तो आप सर्च करके हर किताब जो है वो आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाती है, और इतना मुश्किल नहीं होता कोई भी रेफरेंस ढूंढना। तो ख़ुद ज़िंदगी में इन्होंने कभी तहकीक करना गवारा ही नहीं किया कि हमारी पॉकेट बुक में जो झूठम झूठ 44 लिखा हुआ है, इसको हम कभी ख़ुद भी जाके वेरीफाई कर लें, हम ख़ुद भी कभी जाके उसके ऊपर तहकीक करें और देखें कि हमारे मुअद्दिजान ने और जमात अहमदिया। जी जी जाहिद भाई, मैं एक सवाल पूछता हूँ। उसामा भाई, मुझे सिर्फ 1 मिनट चाहिए, फिर आप बेशक दिखा दें। वो हमें उसी का हमें रब्त भी कायम हो ही जाएगा जो आप दिखाने लगे। वड़ाइच साहब, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ एक सवाल पूछ रहा, ज़रा ਤੁਸੀਂ मौजूद होते ज़रा प्रेजेंस का इजहार करो। वड़ाइच साहब अगे पीछे ने, लेकिन सुन रहे नहीं, ਮੈਨੂੰ लगਦਾ। वड़ाइच साहब, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। जी मैं सॉरी, मैं आई एम हियर। ठीक है वड़ाइच साहब, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ मतलब ਚਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਫਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੜਾਇਚ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਵਾ ਕੁਫਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਯਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ। ਵੜਾਇਚ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਤੁਹਾਡੀ ਐਫਰਟ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਭਰਾ ਜਾ ਕੇ। ਅਲਫਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਗੱਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ दीन ਦੇ ਨਾਲ ਕੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰਸਨਲ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਯਾਂਡ ਹੋ ਗਈ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई। अस्सलाम वालेकुम। पहले इसकी मिसाल ऐसे है, इसकी मिसाल ऐसे है कि आपने कोई मुलाजिम रखा हो और एक प्रोडक्ट बेचने के लिए वो जाए, आपकी 10 प्रोडक्ट आपकी रखे और 2 साथ अपनी रखते, बीच में कहे कि यार मालका ने दसी हुई मेरी अपनी चीज़ है। आहिस्ता आहिस्ता आपकी प्रोडक्ट कम होती जाए, उसकी प्रोडक्ट बढ़ती जाए। तो ऐसे मुलाजिम को आप क्या कहेंगे? मीर जाफर कहेंगे, मीर सादिक कहेंगे, क्या कहेंगे? सर, मैं तो इससे बदतर कहूँगा, बल्कि आप सोचो दीनी मामलात के अंदर वड़ाइच साहब, अगर कोई बंदा मतलब जेड़े अल्लाह के सच्चे नबियां के उत्ते इतराज़ करने वाले लोग होण ते ओ कहण कि भाईजान ये जेड़े असी खिलाफ लड़ते रहे हैं, ਤੁਹਾਡਾ अपना बंदा ही मन गया साडे इतराज़ात नूं, ते साडी लड़ाई रही नहीं आपस च। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੜਾਈ ਕਰੀਏ? ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਕਿਆਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਡੁੱਬ ਮਰਨ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਫਾਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਮੇਰੇ ਨਬੀ 'ਚ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਨੇ। यही काम मिर्जा साहब ने की थी। दर्द दिल भाई, इंशाल्लाह ये सिर्फ हल्का सा एक ट्रेलर है जो आपको बता रहे हैं, आप देखिएगा आने वाले दिनों में आपके सामने चीज़ें क्या आती। ये तो अभी आप इनकी चीखें सुन रहे हैं ना, फिर ये खिड़कियों को जा जाके लगेंगे, छतों को जाके लग जाएंगे। लेकिन जो सही द्रुह हैं इंशाल्लाह वो ईमान पाएंगी, इंशाल्लाह बिल्कुल वो ईमान पाएंगी। इस कदर बदबख्ती है, इस कदर बदबख्ती है, इस्लाम दुश्मनी की मिसाल ही नहीं मिलती इस तरह की, जिस तरह के इस बंदे ने बदबख्ती की हुई है।
जी उसामा भाई आप कुछ दिखाना चाह रहे थे? मैं तो क्योंकि आपने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे अब बात कर रहे थे आज, जी जी तो मैं चाह रहा था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे थोड़ी सी और बात कर ली जाए करे फ्रॉम पास्ट। तो सिकर भाई और अफजल वराय साहब अगर आप मौजूद है तो ठीक है, बिस्मिल्लाह करने लगा मैं। जी जी माशाल्लाह, बिल्कुल हुई। तो जरा तवज्जो फरमाइएगा, काफ़ी भाइयों को ये बात पता है लेकिन आपको नहीं पता होगी। जी 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 जी। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब लिखते हैं, खुदा के सच्चे नबियों और मामूरीन के लिए सबसे पहली यही दलील है कि वो अपने काम की तकमील कर कर मरते हैं। लिखते हैं और इनके इशात दीन के लिए मोहलत दी जाती है, और इंसान की इस मुख्तसर जिंदगी में बड़ी से बड़ी मोहलत 23 बरस है। यहाँ से उन्होंने सदाकत अंबिया निकाला है असूल। उन्होंने कहा है कि कोई भी अंबिया, कोई भी खुदा का मामूरीन अपना काम कंप्लीट किए बगैर वफात नहीं पा सकता। ये उनकी सदाकत की दलील है। ठीक हो गया। फिर आगे जाके वो दोबारा लिखती है कि इनको मौत नहीं देता जब तक वो काम पूरा ना करे जिसके लिए वो भेजे गए हैं, जब तक पाक दिलों में उनकी कबूलियत ना उसामा जी, फैल मैं जाए। यार सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। आप अगर इसको शुरू से इसको कर सके, मैं उसको यूट्यूब पे लाइव करता हूँ ताकि साथ ही वो हाँ एक बार शुरू से इसको जहाँ से आपने स्टार्ट किया वहां से इसका रिकैप मैं चाह रहा थोड़ा सा सिकर भाई, थोड़ा सा ना बिल्कुल मिर्च ठीक है। मसाला ऐड किया जाए। बिल्कुल ठीक है, कि करें। आपका मैं टॉपिक से बाहर नहीं जाना चाह रहा। मैं जा सकता हूँ लेकिन जाना नहीं है। नहीं ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, जब तक वो वराय साहब यूट्यूब के ऊपर करते हैं, वो मेरे एक बड़े पुराने दोस्त नीचे आए हैं, जाहिद गुजर साहब। मैं उनसे अगर वो मेरी बात सुन रहे हैं, जाहिद गुजर साहब, मैं आपको अपना मैसेज में नंबर सेंड कर रहा हूँ, मुझे ग्रुप में ऐड कीजिएगा व्हाट्सएप पे। ये हंसी अच्छी नहीं थी सिकर भाई। आपने जाहिद में तबलीग कर दी है आपने? जी उसामा जी रेडी हो गया वो, मैं जी, आम जी, रेडी। जी, जी, जी करें जी। तो अफजल वराय साहब, आपको पता है कि सिकर भाई ने पिछली 2 साथ में आपको मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब का अकीदा बताया है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। वो भी सिर्फ हमने एक स्पेसिफिक टॉपिक पे हमने उनका अकीदा बताया, और वो अकीदा था फहाशा औरत के मुतालिक और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक। आज हम एक और कदम बढ़ाएंगे उनके बाकी अकायद के बारे में जो वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक रखते हैं। तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब लिखते हैं कि खुदा के सच्चे नबियों और मामूरीन के लिए सबसे पहली यही दलील है कि वो अपने काम की तकमील करके मरते हैं, और इनको इशात दीन के लिए मोहलत दी जाती है, और इंसान की इस मुख्तसर जिंदगी में बड़ी से बड़ी मोहलत 23 बरस होगी। यानी कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब सदाकत नबूवत का एक मियार कायम करते हैं, और उस सदाकत नबूवत के मियार में सबसे पहली दलील उसमें अंबिया कायम करते कहते हैं कि अंबिया उस वक्त तक वफात नहीं पा सकते जब तक वो अपना काम मुकम्मल ना करें। फिर दूसरी जगह वो लिखते हैं, इनको अल्लाह उस वक्त तक मौत नहीं देता जब तक वो काम पूरा ना हो जाए जिसके लिए वो भेजे गए हैं, और जब तक पाक दिलों में उनकी कबूलियत ना फैल जाए। मिर्जा साहब ने एक बार फिर उसी असूल की तरफ बात की है। क्या अब हमारा सवाल है कि क्या मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक क्या अकीदा रखते थे, कि आया वो अपना काम कंप्लीट करके गए या नहीं करके गए? अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब लिखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा फर्ज मनसबी, ये जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है फर्ज मनसबी, इसका मतलब ये है कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन का हिस्सा था, जो तकमील इशात हदायत था, जो दीन हदायत की इशात करना था, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बावजह अदम वसाइल शायद गैर मुमकिन थी। वो कहना ये चाह रहे हैं नाउज़ बिल्लाह
नकले कुफर कुफर नबाशत कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसा फर्ज दिया जो अदम वसाइल की वजह से गैर मुमकिन था। अब इसमें कुफर जितना चाहे बंदा बढ़ा सकता है कि क्या ये कहना चाह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एक ऐसा मनसबे फर्ज लगाया जो गैर मुमकिन था जानबूझ के। कुफर, ये कुफर है जो मैं बोल रहा हूँ, ये मैं नहीं बोल रहा, ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब की राइटिंग का इस्तदलाल है। या तो एक इस्तदलाल ये है या दूसरा इस्तदलाल इसका ये है कि नाउज बिल्ला अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा नहीं कर पाए। दोनों में से एक है और एक से बढ़कर एक कुफर है, क्योंकि बहुतान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लग रहा है और अल्लाह ताला की जात पर लग रहा है। लिखते हैं इसलिए कुरान शरीफ की आयत वाखरीन कौन सा मिनहुम, रह गया था उसामा भाई? जी कौन सा मनसब रह गया था? इन्होंने लिखा हुआ है इशात हदायत। इशाते हदायत। तो ये जो काम है ये खुद से लिखेंगे या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम की इशात है उसामा भाई? माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी कि आप कहना चाह रहे कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का जो लिटरेचर है साहब का, वो 98% अपने आप को मनवाने में है। आप ये कहना चाह रहे हैं ना? तो फिर जाहिर इशात सी कैसी? बात है कि अगर इशात करनी है वो तो ये आएगा ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया। वहां पे ये तो नहीं आएगा कि हम लोग अभी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की तालीम लेंगे। अस्तगफिरुल्लाह। बहुत आला मुर्शिद भाई, बहुत आला। आप उम्दा पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि फिर मिर्जा साहब को ये तो कहना नहीं चाहिए कि मेरे इल्हाम की, मेरे दावे की बुनियाद मेरा इल्हाम और कुरान मजीद है और मैं हदीस नबी, मैं कुफर दोहरा रहा हूँ, नकले कुफर कुफर नबाशद को रद्दी की टोकरी में फेंकता हूँ। आप इसको बिल्कुल। इशात कहेंगे? ये मिर्जा साहब ने लिखा हुआ है, हमने नहीं लिखा हुआ। जहां तक बात इशात हदायत की बात है, इस पे जरूर मैं आऊंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं एक पॉइंट रख दूं कंप्लीट करके। वो लिखते हैं कि नाउज बिल्ला, पहली बात तो ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसा फर्ज मंसबी दिया गया जो कंप्लीट नहीं हुआ, और पीछे वो असूल तय करके आए हैं कि सदाकत अंबिया में पहला असूल ये है, पहली दलील ये है कि वो काम कंप्लीट करके जाती है। और इसी वजह से नाउज बिल्ला अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद सानी का वादा दिया गया। फिर वो आगे जाके लिखते हैं, फिर इसी आयत को कोट करते हैं, व आखरीन मिनहुम लमा यलकू बिहिम से लिखते हैं मगर अभी इशात नाकस है। कोई भाई मुझे बता सकता है नाकस का मतलब क्या है? नुक्स है उसके अंदर, नुक्स ज़दा हराफी है उसके अंदर, माज़ल्ला। माज़ल्ला नुक्स ज़दा। तो अफजल वराइद साहब, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का नाउज बिल्ला ये कीदा बन गया है कि अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नकले कुफर कुफर नबाशद जो इशात करके गए थे वो नाकस थी। इसकी दलील आज मैं दूंगा आपको। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। इसकी दलील नंबर 1, अल्लाह के मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब का अकीदा था कि अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में सहाबा इकराम गलत अकीदे पर थे वफात ईसा हयात ईसा के मामले में। जब वो वसाल कर गया, फिर पहला इजमा हो रहा है वफात ईसा का मिर्जा साहब के मुताबिक। ये एक मैंने एग्जांपल दिया मिर्जा साहब के लिटरेचर से। ये था एक पहलू। तो ये वो अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक मानते हैं। मुझे भाई आप उसामा कुछ कहना भाई चाहेंगे? उसामा जी भाई, ये असूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद कायम हुआ है कि उस पहले अंबिया पे भी लागू होता है? कौन से वाला असूल? ये जो इशाअत का असूल है, 23 साल की ज़िंदगी का टाइम मिलेगा और दीन की इशाअत होगी, ये वाला असूल जो पहली लाइन है, इससे पिछले पेज पे आप जाएं तो उस पे सिर्फ इन्होंने
तमाम अंबिया के बारे उससे जी पहले ये उससे पहले ये इन्होंने तमाम अंबिया यहाँ पे लिख दिया। तमाम अंबिया, तो फिर इसका मतलब जिसकी पेशन गोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे हैं तो वो तो फिर ठीक हो गया ना, उनकी आमद होगी ना, उनकी ज़िंदगी में फिर इशाअत नहीं हुई होगी प्रॉपर तरीके से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो पेशन गोई है नबी पाक ये असूल मुसलमानों का नहीं है, ये मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी अपनी किताब में बयान कर रहा है। अगर मिर्ज़ा साहब की बात मान लें तो क्या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में दीन मुकम्मल हो गया था, उनकी तालीमात मुकम्मल हो गई थी, या अल्लाह पाक ने उनको पहले रफ़ा कर लिया? नहीं जी, मिर्जा साहब कहते हैं माज़अल्लाह अगर आसमान पे चढ़े भी होंगे तो माज़अल्लाह रोते ही गए होंगे। ओ सिकर भाई बहुत तेज यादाश्त आपकी चलती है। मिर्जा साहब ने तो ये लिखा आप जाती कर रहे हैं। दर्द दिल भाई जाती कैसे कर सकते? दर्द दिल भाई सामी तब तक आप खुले। दर्द दिल भाई, आपको ये मिसाक नबीजीन की जो आयत है जी जी, इसके अंदर पता है आपको जमात अहमदिया का मौक़िफ़ क्या है? ये मिर्ज़ा साहब भी शामिल है? मिर्जा साहब भी शामिल है या मिर्जा साहब के लिए लिया गया है मिसाक? नहीं सर, लिए ही मिर्ज़ा साहब के लिए गया है। ठीक है, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है दर्द दिल भाई, आप कुछ बता सकते हैं? 2-3 इम्प्लीकेशंस इसकी। इम्प्लीकेशन रिगार्डिंग व्हाट? अगर मिर्जा साहब को इसका मिसाक बनाया जाए तो जमात के मुताबिक इसकी इम्प्लीकेशंस क्या निकलती हैं? अगर मिर्ज़ा साहब तो यानी कि तमाम अंबिया कराम जो हैं तौबा नौज़ुबिल्लाह वो मिर्ज़ा साहब की मदद के लिए अवेलेबल है, और अगर ना की मदद तो तौबा नौज़ुबिल्लाह खारिज है हर चीज़ से। आपको पता है कि जमात अहमदिया के अकायद में ये शामिल है बात, नकल कुफर नबाशिद मेरे मुंह में खाक, कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी अहद लिया गया है मिर्ज़ा गुलाम अहमद की नुसरत करने के लिए। जी मैंने सुना है सर। और अगर ये अहद माज़अल्लाह तोड़ दिया गया तो निजात ही मुमकिन नहीं है। निजात ही मुमकिन नहीं है, शिफात भी तो मिर्ज़ा साहब ने फिर तौबा नौज़ुबिल्लाह करनी है ना। अगर दोनों माज़अल्लाह एक दौर में होते तो उनको बैत करनी पड़ती मिर्ज़ा गुलाम अहमद की, नाउज़ुबिल्लाह, अपनी निजात के लिए। यार ये मजहब है, इसको ये लोग कहते हैं इस्लाम कहो। सीकर भाई आपको एक नई अमेंडमेंट सीकर भाई इस असूल के हिसाब से क्या जितने भी पहले अंबिया हैं वो सारे ज़िल्ली बरूज़ी हैं? माज़अल्लाह मुर्शिद भाई ज़िल्ली बरूज़ी हो, मैं कहता हूँ इस कॉन्सेप्ट को आप यूं समझ लो ना कि उन्होंने कहा है कि भाईजान कर दी ही तमाम ने, अल्लाह ने उनसे अहद ही इस बात का लिया था कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद के तुमने करनी नुसरत करनी। सीकर भाई कल की ये तो उनका अकीदा है, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ है आयत के अंदर वहाँ पे तो ज़िल्ली बरूज़ी नहीं है, और अगर कादियानियत से ज़िल्ली बरूज़ी ले लें तो कादियानियत खत्म है। तो इधर ज़िल्ली बरूज़ी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना मुर्शिद भाई, इधर ज़िल्ली बरूज़ी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, यहाँ पे तो हकीकी नबियों की बात हो रही है। सीकर भाई जब तक वो रेफरेंस लगाते हैं एक आपको कल की अपडेट देते हैं। जी कल मैं चला गया रजी साहब की ब्रॉड पे, और वहाँ मैंने क्वेश्चन कर दिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह में अगर कोई इलाह नहीं है, ला शरीक अल्लाह में कोई शरीक नहीं है, ला रईबा में फी में कोई शक नहीं है, तो ला नबी आबादी में कैसे आ सकता है कोई? हाँ, तो रज़ी साहब की एक्सप्लेनेशन सुने, आप इंजॉय करेंगे। अब नेक्स्ट सेशन पे मैंने उनके साथ बात करनी है, लेकिन फ़िलहाल की एक्सप्लेनेशन ये है कि ला नबी आबादी का ये मतलब नहीं था कि मेरे बाद। ला नबी आबादी, सारे मुसलमान सुने ज़रा, आपके इल्म में इजाफा होगा। ला नबी आबादी का मतलब है कि मेरी गैर मौजूदगी में। आपको ये बात पता थी? जी बिल्कुल कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मक्का में मौजूद नहीं है तो उनकी गैर मौजूदगी में वहाँ कोई नबी नहीं हो सकता। ये जो है ना, इसका एक डायलॉग बड़ा फेमस है इनमें। वो डायलॉग ये है, कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नकल कुफर, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बता रहा हूँ, हज़रत अली को, कि तुम्हें मुझसे वही निस्बत है जो मूसा का रूम से, लेकिन याद रखना भाई हो, नबी नहीं होगे, याद रखना। इनके ना डायलॉग हैं बने हुए, इन्होंने डायलॉग बनाए हुए इस तरह के। ये पहली बार मेरे सामने जो बकवास की थी ये मसरूर ने की थी, ठीक है।
میں کہا بخا کتنے لکھے یاد رکھنا دکھاؤ نا. پھر بادی کے اوپر اڑ گیا, بادی بادی بات بات ثابت کرو, بات بات ثابت کرو, بات. ابھی نا 1-2 دن میں درد دل بھائی یہ جو ہے نا بادی کا لفظ جی جس کو یہ کہتے ہیں کہ اچھا اگر یہاں والے بادی کے بعد مطلب تو یہ ہے کہ یاد رکھنا پیچھے سے نبی نہیں ہوگے. جب آپ کہو کہ نہیں ایسا چکا نہیں, پھر کہیں گے بعد کا مطلب تو ہے میری وفات کے بعد, بات بات ثابت کرو. عیسیٰ کا بعد ہو گیا بات. یہ اس قدر دجالی نیٹ ورک ہے. ایک نا ویڈیو اپلوڈ ہوگی انشاءاللہ 1-2 دن میں, آپ سب کو نا میں ویڈیو سنواؤں گا, آپ نے صرف چس لینی ہے اس کے اندر بادی لفظ کے اوپر. ہکے بکے آپ رہ جائیں گے کہ انسان کس قدر کس حد تک مجبور ہو سکتا ہے, ذلت کا چہرہ بن سکتا ہے یا پوسٹر بن سکتا ہے. لیکن میں جو کل سے پریشان ہوں کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود نہیں ہے تو ان کی غیر موجودگی میں کوئی نبی نہیں ہے, تو اس کا مطلب کہ اگر وہ مکہ میں موجود ہیں تو نبی ہو سکتا ہے. ہاں اندازہ کرو. اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود ہیں تو کیا مدینہ میں نبی نہیں ہے کوئی؟ درد دل بھائی اپنا یہاں سے آپ آگے چلے گئے ہیں. سب سے پہلے تو آپ لا الہ پہ جائیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی میں کوئی خدا نہیں ہے. ہاں جی مطلب یہ کیسی بھونڈی تعویل ہے. حالانکہ مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہوا ہے, لا نبی آبادی کی تفہیم کرتے ہوئے مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ لا نفی عام ہے. اب یہ عام نفی ہے, لا نفی جنس نہیں عام کوئی. ہاں تو اب لا نفی عام جب ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ کلی طور پہ نفی ہے ہر طریقے سے. لا نفی و جن پہ ٹوٹل کلوز فیل پہ. اچھا تو اب اندازہ لگائیں آپ کہ ان کو کیسے کیسے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. اللہ معاف کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو آپ ایک طرف رکھیں, اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کو ہی مشکوک کر دیتے ہیں. زاہد بھائی مجھے ایک بات بتائیں, زاہد بھائی نبی پاک جو حضرت علی کو معاذ اللہ سمجھا رہے تھے, تنبیہ کر رہے تھے کہ یاد رکھنا بھائی ہو, نبی نہیں, اس کا مطلب تھا حضرت علی نے پیچھے نبوت جاری کر دینی تھی اپنی. بالکل, مطلب وہ تو جس طریقے سے وہ بتا رہے ہیں ایز اے وارننگ حضرت علی کو کہا جا رہا ہے. ہاں کیسے یار بدبخت لوگ ہیں یار, اللہ کی قسم. توبہ توبہ. دیکھیں کچھ پلے کر رہے ہیں جی, سنیے گا. افضل برائے صاحب موجود ہیں کیونکہ جھٹکا آپ کو لگ رہا ہے. بالکل جناب, بالکل. دیکھیں بھائی آپ کان کھولے رکھیے گا, ٹھیک ہے؟ میں کھولے ہوئے کان سنیں. کھول دیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بعد بھی نبی آئیں گے, یا ایسا نبی آ سکتا ہے, بلکہ آئے گا جو تیری تائید کرے گا اور بڑے زور کے ساتھ وہی باتیں کہے گا جو تو کہتا ہے. تجھ پر بھی پہلے انبیاء کی طرف فرض ہے جن کی تو نے تائید کی, جیسا کہ قرآن کریم میں بارہا آیا. ایک منٹ رکے جی. ایک ایسا مساق پرانے نبیوں سے لیا تھا کہ آئندہ نبی کو کی حمایت کرنی ہے تم نے, اور جان مال ہر چیز جس سے بھی تم اس کی مدد کر سکتے ہو اس کی نصرت کرو. جان مال ہر اس چیز سے نصرت کرنی ہے, مدد کرنی ہے. اور اے محمد آپ سے بھی مساق لیا گیا تھا مرزا صاحب کے لیے. لعنت اللہ علی الکاذبین, لعنت اللہ علی الکاذبین, لعنت. آپ جانا چاہیے کون ہے بے شرمی اور بے حیائی پہ لعنت. میں تو سب سے پہلے پہچان جاتا ہوں. یہ اسامہ صاحب ان کی جماعت کا میں سمجھتا ہوں مرزا صاحب سے اوپر لیول کا دجال ہے. سر وہ اپنے کفن چور والی بات سنی ہوئی, قبر والی. دل میں ٹھہر جائیں ذرا, اس کو ایک دفعہ آپ پہلے دیکھیں, مکالمہ نوٹ کریں کہ کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نبی پاک کو کیا کیا کہہ رہا ہے, آپ وہ نوٹ کریں ذرا, آپ اندازہ کریں. اور آئے گا ایک ضرور آئے گا. یہ تو سیکر صاحب کوئی انسان اس کو یہ الفاظ جو ہے, یہ ٹون یعنی ایسے ہے جیسے کہ مار رہا ہے
तीर सीधे सीने के अंदर मुसलमान के। बिल्कुल। इसके टोन देखें, इसका उसलूब देखें, ये मिर्जाइयत है सीकर साहब, ये मिर्जाइयत है। बेअदबी, बेतौकीरी, बदतमीजी, शातमियत, गुस्ताखी, ये है इसके पिलर्स ऑफ दिस। ये जो मजहब है ना, इसके पिलर्स हैं। और साथ ऐसा मास्टर क्राफ्ट्समैन है अपनी आर्ट का, साथ ही फिर कह देगा ले हो यार हवाले रख के, नाल ही ना अखां च आंसू ना कुछ, आवाज़ एक बारी बस थोड़ी जी हमें करनी है तो एमडी थले रोड लग पैणगे तो फिर सीधा होके बह जाएगा, फिर ओके। अफजल भाई को लगता है पहचान में नहीं आई आवाज़, ये तो आवाज़ ऐसी है जो नहीं अफजल भाई पहचान गए सर। आवाज ए मैं क्या है कि मिर्जा गुलाम अहमद तुम्हें बड़ा दजाल है इस जमात दा जनाब। ਇਹ ਵਕਤ ਦੇ ਦਜਾਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਨੇ ਅਫਜ਼ਲ ਭਾਈ। वक्त दे दजाल नु बहुत एनू ही तो मैं पहचान। अच्छा यार सामा भाई दोबारा लगाएं यार, ये खुदा की कसम हमारे साथ। जी जी लगाएं जी। एक मिनट आ रहा है, एक मिनट। देखिए हमें ग्लासेस उतारनी पड़ती है। आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। जी जी ओके एक मिनट। ओके सुने जी। अगर एक ऐसा मिसाक पुराने नबियों से लिया था कि आइंदा नबी को की हिमायत करनी है तुमने, और जान माल हर चीज जिससे भी तुम उसकी मदद कर सकते हो उसकी नुसरत करो, इस शर्त पर कि वो बातें जो तुम पर नाजिल हुई हैं उनकी मुखालफत करने वाला ना हो बल्कि तायद करने वाला हो। बस हर ऐसे नबी की हिमायत हर गुजरे हुए नबी पर फर्ज है जो उसकी हर गुजरे हुए नबी पे फर्ज है। ठीक हो गया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अस्तगफिरुल्लाह। सीकर भाई मुझे तो एक पॉइंट बीच में से ये समझ आया कि जो आप पर नाजिल हुई है उसकी मुखालफत करने वाला ना हो। जी जी अभी सुनिए, अभी आ रही है, अभी सुनिएगा जिक्र भाई, सुने। क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे बाद भी नबी आएंगे, या ऐसा नबी आ सकता है बल्कि आएगा जो तेरी तायद करेगा और बड़े जोर के साथ वही बातें कहेगा जो तू कहता है। तुझ पर भी पहले अंबिया की तरह फर्ज है जिनकी तूने तायद की। जैसे अल्लाह। अब देखो कि ये अंसर रजा ने पिछले दिनों जब ये बात कही थी तो सारे चौंके नहीं, जमात का मौक़िफ़ नहीं है, अंसर रजा ने कहा है, जमात का मौक़िफ़ नहीं है। हमने वाले इस्लाम से आर्टिकल निकाला जिसमें ये लिखा हुआ था। ये देखो ये मौक़िफ़ कहाँ तक है, और ये मौक़िफ़ यहाँ तक भी नहीं है, ये मौक़िफ़ इससे भी पीछे का है, ये बहुत पीछे का मौक़िफ़ है। एक बार याद है उसामा भाई, एक अहमदी ने चीखें मारी थी आके, वो क्या नाम था उसका, रियल अहमदी या पता नहीं, वो अवैस की ब्रॉड पे जाके चीखा था, सीकर गुस्ताखी है, गुस्ताखी कर दी इसने मसीह मऊद के ऊपर ये बात कर दी कि जनाब अगर वो एक दौर में होते नबी पाक की तो वो बैत करते। हाँ तो इस तरह का हवाला नहीं दिया, हवाला नहीं दिया मुझे, हवाला नहीं दिया। तो दसो अंदाजा करो ना, तेनू वाला देगा तो तेनू असी खुश करके ये जमात अहमदिया का अकीदा है। ये जब मिसाकुन नबीयीन है उसके ऊपर जमात अहमदिया का अकीदा ये है कि जिस तरह दीगर अंबिया से मिसाक लिया गया, इसी तरह एक आने वाले की जिसने तस्दीक करनी थी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसके लिए ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिसाक लिया गया। और ये जमात अहमदिया का अकीदा है। जमात अहमदिया का अकीदा ये है कि अगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिसाक नहीं लिया गया तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक मुमकिन नहीं है। अच्छा कितने फनकार है कहते हैं कि नबी पाक ने तो सबकी तस्दीक कर दी, इनकी तस्दीक करने के लिए तो कोई आएगा ना, इनकी तस्दीक कौन करेगा। हाँ बिल्कुल, यही बेसिक पॉइंट ही ये है ना। इसी बात के ऊपर जो है ये अंसर रज़ा ने भी ये सारा उस दिन ये जितनी बात अंसर रज़ा ने की है वो भी इसी बुनियाद के ऊपर की है ना कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की है। अब यहाँ पे सीकर भाई सबसे अहम बात ये है कि ये साबित ये करना चाहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई नबी नहीं आता तो नाउज़ु बिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक ही मुमकिन नहीं है। अल्लाह अकबर। उसामा भाई एक चीज़ याद आई आपको, जो मुसद्दिक मुबश्शिर ने मुबश्शिर तो मुसद्दिक याद आया कुछ? हाय 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 हाय, इनको दलीलें दे लेकिन इन्हें समझ नहीं लगनी। ये
न्याणे हमारे आप अभी इनमें से किसी ने ये बात नहीं ना पहुंची अभी तक, ये वहां पे उस खजाने की तरफ, वो जो कुफर का खजाना है। अल्लाह देखिए आज मैं इनको बता रहा हूँ, आज तक जो टॉपिक हमने शुरू किया है ना, उसकी चंद चीजें जो सही जो कहते हैं ना कि बूमर्स, वो हमने अपने पास संभाल के रखी हुई है। हम तो चाहते आप आओ ताकि हम आपको मार के बताएं हाँ भी ऐसे ऐसे लगती है बॉल। तो चाहे वो इस्मा अहमद हो, चाहे मसला कुफर इस्लाम हो, चाहे वो ਤੁਸੀਂ पाकिस्तान ਸਾਡਾ हो। ਤਰਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਤਰਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਤਰਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੋ WhatsApp ਤੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਰਚ ਦਿਓ, ਮੈਂ 50,000 ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ 51,000 ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਲਾਵਾਂ। अल्लाह माफ करे। यही तो आप चीटिंग करते हैं, वो बेचारा इसलिए तो पिटता है बैठ के सलीम मक्तलीनी। ਇਹ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹਨੇ 60000 ਹਵਾਲੇ ਲੱਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ जी ਆਪ जी 60,000 ਵਾਲੇ ਲੱਦ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਬਲੀਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾ, ਇਹਨੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ। उसको बोलो 60,000 से वाला मेरे पास पड़ा हुआ है। 60000 ਹਵਾਲੇ ਲੱਦ ਕੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਲਓ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਜੇ, ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾ ਰਿਹਾ। अच्छा वो 60,000 सीकर भाई, वो 60,000 हवाले वाले की मैंने एक वीडियो कल प्ले की थी, वो क्लाउड सर्फर के साथ उसकी बात हो रही है और वो उससे कह रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की दलील दो। तुम तो ये दावा पेश कर रहे हो ना कि वो नबी हैं और उनकी नबूवत की दलील दो। तो जब वो सवाल करता है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की दलील क्या है, कहता है उसके ऊपर वही हुई है, ये उसकी दलील है। और जब यही बात क्लाउड सर्फर कहता है तो उसको कहता है नहीं ये तो दावा है ना, दलील दो। ये है